The Kisah ini story dimulai dengan begins with seorang an pekerja average Jepang biasa Japanese bernama worker Takaru yang called sedang dalam Takaru perjalanan heading pulang home dari from kerja. work. He sits Dia down to duduk untuk watch menonton TV, TV, feeling merasa bored bosan with dengan his rutinitasnya monotonous yang monoton. routine. Takaru Takaru turns on the menyalakan TV, TV, thinking it'll berpikir be itu good akan to baik get a untuk change in mendapatkan pace. perubahan, Watching the menonton figure figur on the di TV. TV, his glasses Kacamatanya start mulai glowing bersinar terang, brightly, and dan he dia gets diteleportasi teleported ke to a dunia yang strange aneh. world. A strange Seorang man lelaki aneh greets menyambut Takaru Takaru with dengan some teh, tea, membuatnya leaving him bingung. confused. Lelaki The itu man menjelaskan bahwa explains dia that adalah he's the manajer solar tata system surya untuk manager dunia for their mereka. world. Takaru Takaru menyaksikan watches saat as the lelaki man itu creates a menciptakan mini planet mini planet bernama called Madius di Madius on his jarinya. finger. The Manajer manager itu tells memberitahu Takaru Takaru that bahwa planet planet Madius Madius adalah is an tempat yang tidak ramah inhospitable di mana place tidak where ada no peradaban yang bisa civilization can berkembang. thrive. He Dia pours a drop menuangkan of water setetes on air the pada mini planet planet, mini itu, saying this is mengatakan the bahwa effect inilah efek Takaru yang will akan have Takaru after he miliki goes setelah to dia pergi Madius. ke Madius. Takaru feels shocked Takaru by merasa this terkejut sudden dengan tanggung jawab responsibility, mendadak so the ini, manager sehingga manajer reveals itu he'll lose his mengungkapkan bahwa soul dia since akan he's kehilangan already jiwanya dead. karena dia Shocked, sudah mati. Takaru feels like he's Terkejut, got no Takaru merasa choice, seperti and the tidak man punya pilihan, explains that dan he'll lelaki get itu special menjelaskan bahwa powers to dia help akan him in the mendapatkan new kekuatan world. He khusus untuk gives membantunya Takaru di dunia infinite baru. mana and Dia asks memberi if he Takaru wants mana tak more terbatas dan powers, bertanya so he apakah dia asks ingin for a lebih cute banyak harem. kekuatan, The jadi manager dia meminta nods harem before yang imut. giving Takaru an Manajer itu expanded mengangguk search sebelum memberi ability to Takaru find kemampuan and pencarian sell yang rare diperluas untuk items. After menemukan dan writing menjual more barang powers langka. for him, the Setelah manager menuliskan tells lebih banyak Takaru kekuatan that he'll have untuknya, a bottomless manajer itu bag to memberitahu store Takaru all bahwa his dia loot akan and the memiliki tas ability tanpa to dasar speak the untuk menyimpan Median semua language. jarahannya dan Suddenly, kemampuan untuk Takaru's berbicara body bahasa starts to media. vanish, and the Tiba-tiba, manager thinks tubuh he might Takaru have mulai made him menghilang, too off. dan Looking manajer at itu Takaru's berpikir dia partner, mungkin the telah manager membuatnya feels terlalu off. concerned, but tells Melihat him that partner he'll be Takaru, fine. manajer Takaru itu merasa feels like khawatir, he's going to get tetapi scammed mengatakan hard, padanya but bahwa his dia vision akan fades baik-baik to saja. black as he enters Takaru the merasa new world. seperti dia akan Soon, ditipu he wakes up habis-habisan, leaning on a tetapi tree in a penglihatannya lush memudar menjadi forest. hitam When he saat dia looks up, memasuki Takaru dunia baru. sees a huge Segera, ringed dia planet bangun in the bersandar sky. pada He pohon di gets up hutan to yang search rimbun. for more Ketika people. dia After melihat ke some atas, walking, Takaru melihat Takaru planet finds a berperingkat village, besar but di langit. feels worried Dia because bangun he untuk has no mencari money. lebih banyak orang. Remembering the Setelah manager's berjalan search beberapa ability, lama, he tries Takaru to menemukan search for sebuah desa, items. Nothing tetapi merasa happens. khawatir So karena dia Takaru tidak looks punya like uang. an idiot with his Mengingat wand kemampuan out, thinking pencarian he messed manajer, up the dia spell mencoba cast. mencari He item. tries to Tidak write ada the yang spell on terjadi, the ground. jadi The Takaru search terlihat spell seperti orang bodoh finally dengan tongkatnya activates yang and teracung. reveals the locations Berpikir of dia several mengacaukan items mantra, around him. dia mencoba Takaru menulis mantra scans di one of the tanah. items, Mantra learning pencarian it's a akhirnya aktif B-grade dan night mengungkapkan grass. lokasi Excited beberapa by item its di rank, he sekitarnya. picks up the Takaru grass memindai salah before satu getting up item, to grab the mengetahui other bahwa items. itu adalah rumput However, malam Takaru peringkat B. gets disappointed Bersemangat since they're dengan all peringkatnya, E-ranked. dia Then memungut he rumput finds itu a pretty sebelum rock, bangkit untuk but a mengambil scan item lainnya. reveals it's actually Namun, monster Takaru poop. kecewa karena Takaru is semuanya shocked berperingkat that the E, poop is lalu dia actually menemukan batu yang C-ranked cantik. and stores away Tapi his Pindaian items in the mengungkapkan bag. bahwa He itu leaves sebenarnya to sell adalah the kotoran items at monster. the village Takaru and terkejut finds a bahwa yawning kotoran itu guard at the ternyata entrance. berperingkat The C dan guard menyimpan feels barang-barangnya surprised di by dalam his tas. height and asks Dia if pergi he's a untuk knight. menjual barang-barang However, itu di desa Takaru dan menemukan explains that penjaga he's yang just a menguap di pintu gatherer, masuk. and the guard Penjaga introduces itu terkejut himself dengan as tingginya Captain dan bertanya Marlowe of the apakah dia village's seorang defense. kesatria. Marlowe Namun, walks to Takaru open the menjelaskan door, bahwa dia hanya explaining seorang that his pengumpul, village dan has a penjaga itu general store memperkenalkan to buy dirinya sebagai Takaru's Kapten Marlowe herbs. dari As pertahanan Takaru desa. walks in, he Marlowe feels berjalan untuk embarrassed membuka by the pintu, curious menjelaskan stares bahwa around desanya him. He memiliki walks toko into the umum untuk general membeli store, and rempah-rempah the Takaru. shopkeeper asks Saat if he Takaru needs berjalan masuk, something. dia Takaru merasa malu asks dengan if he can tatapan sell the penasaran di monster sekelilingnya. poop, and the Dia shopkeeper berjalan ke feels toko excited umum, by the dan penjaga item's toko quality. bertanya He apakah tells dia butuh Takaru that sesuatu. it'll sell for a Takaru gold bertanya coin, apakah so dia he bisa asks menjual if kotoran it'll be monster enough itu, money to dan stay penjaga at an toko inn. merasa The bersemangat dengan shopkeeper kualitas explains that a itemnya. gold coin Dia can pay memberitahu for Takaru 2 bahwa nights itu at an akan inn, terjual which dengan harga costs 1 koin emas, 500 jadi raves dia per bertanya night. apakah itu Takaru is akan cukup shocked uang that the untuk poop menginap is di worth so penginapan. much and happily Penjaga toko accepts the menjelaskan bahwa 1 shopkeeper's koin emas price. The dapat membayar shopkeeper 2 malam rubs di the shiny penginapan, poop yang on his biayanya face and 500 rafes asks per if malam. Takaru has Takaru more terkejut bahwa materials.
kotoran Takaru itu gives sangat him all berharga the dan dengan herbs, senang hati impressing menerima the harga penjaga shopkeeper with toko. his skills. The Penjaga toko shopkeeper menggosok-gosok asks why kotoran yang he's mengilap selling itu rare di wajahnya items dan in his bertanya small apakah store. Takaru So memiliki Takaru lebih banyak says that material. he's a traveling Takaru merchant, memberinya thinking semua he's got the rempah-rempah, skills. membuat The penjaga toko shopkeeper terkesan asks dengan Takaru kemampuannya. for a Penjaga serious toko job. bertanya He mengapa dia requests menjual some barang langka rare di mithril tokonya yang ore kecil, from an jadi eastern Takaru mountain, mengatakan and bahwa dia Takaru adalah asks pedagang for a keliling. local map.
The Berpikir dia shopkeeper punya nods keterampilan, before paying penjaga toko Takaru meminta Takaru untuk pekerjaan serius. 360,000 raids for Dia all his meminta items. beberapa biji mitril Takuru's langka eyes dari pop Gunung out Timur, at all the dan money, Takaru but the meminta peta shopkeeper lokal. warns that Penjaga he'll toko encounter mengangguk sebelum monsters in membayar the Takaru mountain. With his money, 360.000 Takaru rafes untuk books an semua inn to barangnya. get some rest. Mata Takaru An inn melotot melihat employee semua uang enters the itu, room with a tetapi tub penjaga of hot toko water. memperingatkan She bahwa tells dia akan Takaru menemui he can monster di clean his gunung. body with the Dengan water, and uangnya, he asks Takaru where memesan he can get penginapan a full untuk bath. beristirahat. She Seorang reveals that karyawan only penginapan nobility memasuki can kamar afford dengan full bak air baths in panas. their world. Dia But memberitahu Takaru can dia also bisa ask a membersihkan water tubuhnya dengan magician air for itu, one. dan dia Excited to bertanya di use mana his dia own bisa magic, mendapatkan bak Takaru mandi takes penuh. the bowl and Dia gives the mengungkapkan girl bahwa some hanya good money bangsawan to yang mampu enjoy. bak mandi After penuh di sending dunia her mereka, off, tetapi Takaru Takaru tries juga bisa chanting meminta words magis for a air untuk water satu. bath. The word Bersemangat clean untuk creates a menggunakan gush of sihirnya water sendiri, that Takaru deep mengambil cleans mangkuk itu Takuru's dan memberi body. gadis itu Outside uang his yang cukup room, untuk the girl dinikmati. feels surprised Setelah by mengantarnya Takuru's pergi, euphoric Takaru mencoba noises. He melantunkan feels kata-kata happy that untuk his bak mandi body is air. clean, but Kata feels bersih frustrated that menciptakan he semburan can't air soak yang in a membersihkan full, tubuh cozy Takaru bath. secara The next mendalam. day, Di Takaru luar gathers kamarnya, some more gadis itu herbs terkejut before dengan finding suara a euforia spade Takaru. symbol. Checking Dia it merasa out, he senang finds tubuhnya a bersih, rotten tetapi skeleton merasa wearing frustrasi some karena fighting dia gear. tidak bisa berendam Takaru dalam bak falls penuh back yang in nyaman. shock, realizing Keesokan that it's harinya, the body Takaru of a mengumpulkan fallen lebih banyak adventurer. rempah He sebelum picks up menemukan an simbol amulet sekop, containing a memeriksanya. letter from the Dia adventurer's menemukan sister. kerangka membusuk Takaru yang mengenakan learns that the perlengkapan adventurer bertarung. was searching Takaru for jatuh money to terkejut, cure his menyadari bahwa father's itu adalah illness, tubuh but his seorang sister petualang yang wanted him gugur. to return Dia home. mengambil Feeling jimat yang sad for berisi the surat fallen dari saudara soul, he perempuan makes a petualang grave for itu. him and Takaru offers mengetahui some bahwa prayers. petualang itu mencari Afterward, he uang untuk creates a menyembuhkan magic penyakit barrier ayahnya, around tetapi himself saudara and perempuannya uses some ingin dia fuel pulang. to start a fire. Merasa sedih Takaru untuk jiwa yang places a gugur pot itu, on the dia fire membuat and kuburan fills it untuknya with dan some menawarkan water doa. and veggies to make a Setelah stew. itu, He dia then menciptakan adds the penghalang meat to the sihir di stew sekitar and dirinya dan watches the menggunakan heat beberapa cook up bahan the bakar untuk ingredients. menyalakan api. Once the stew is Takaru ready, menempatkan Takaru panci di takes a atas bite, api dan finding mengisinya it dengan air delicious. dan He sayuran untuk praises the membuat Ice stew. Sky World Dia for giving kemudian him so menambahkan many daging ke stew flavorful dan menonton spices. panas After memasak eating, bahan-bahannya. Takaru Setelah heads stew into the siap, White Takaru Forest mengambil of sesuap, ancient merasa dragons. enak. Knowing Dia there are memuji dunia dangerous Ice Sky monsters karena nearby, memberinya he begitu banyak creates some rempah light yang with a beraroma. spell. The light Setelah makan, reveals some Takaru herbs menuju around ke hutan him, putih and naga Takaru kuno. feels Mengetahui ada disappointed that monster there's no berbahaya di ore. dekatnya, Feeling dia grateful he menciptakan hasn't cahaya dengan found any mantra. monsters. He Cahaya starts mengungkapkan picking the beberapa herbs. rempah di Takaru sekitarnya, thinks dan that his Takaru awful kecewa karena body tidak odor ada might biji. be repelling the Merasa monsters bersyukur and belum starts menemukan monster happily manapun. dashing through the Dia mulai forest. He memetik soon rempah-rempah. finds light Takaru at the end berpikir of the bahwa bau tunnel badannya and yang follows mengerikan it to mungkin get out. mengusir monster However, dan mulai dengan Takaru gembira runs berlari straight melewati into a hutan. chasm and Dia starts segera falling menemukan down cahaya the di pit. ujung He terowongan hastily dan chants mengikutinya the untuk entire keluar. dictionary Namun, and Takaru finally berlari finds langsung ke the jurang spell dan to mulai fly. jatuh ke The dalam spell's lubang. glow surrounds Dia his dengan body tergesa-gesa and melantunkan gracefully seluruh helps kamus dan Takaru akhirnya settle on the menemukan ground. mantra He untuk sits terbang. down in relief, Cahaya but mantra mengelilingi notices tubuhnya symbols dan for dengan anggun ores membantu all Takaru around him. mendarat di Takaru tanah. takes out his Dia hammer duduk and lega, gets to tetapi mining all the memperhatikan ore. He simbol-simbol breaks untuk off a biji di piece and sekelilingnya. learns it's Takaru silver mengeluarkan ore, palu but dan mulai fails to menambang find semua any biji. mithril. He Dia uses a memecahkan search sepotong spell dan again mengetahui itu and biji finds perak, some hidden tetapi ore, gagal but menemukan feels the nitril. ground Dia shaking around menggunakan him. mantra He pencarian decides lagi to dan get the menemukan ore biji and tersembunyi, quickly leave, tetapi using merasakan a tanah fireball bergetar di spell to sekelilingnya. uncover the Dia hidden rock. memutuskan untuk Once the mengambil spell biji itu dan shatters cepat the pergi, rock, Takaru menggunakan mantra finds bola some api untuk tiny mengungkap chunks batu of yang mithril tersembunyi. deep inside. He Begitu mantra feels menghancurkan disappointed batu, with the small Takaru amount menemukan and beberapa ignores the potongan kecil shaking nitril ground jauh to di search dalam. for more ore. Dia He kecewa dengan explores the jumlahnya rest yang of the kecil dan cave mengabaikan and tanah finds a yang bergetar pristine untuk mencari underwater lebih banyak lake in biji. its depths. He Dia rushes to menjelajahi sisa scan the gua dan water menemukan and danau finds bawah out air that yang it's masih asli di SS-ranked kedalamannya. magic Dia elemental bergegas water. memindai Takaru air dan feels mengetahui excited bahwa by itu the adalah valuable air elemen find, sihir but peringkat learns that SS. it's actually the Takaru water merasa from an bersemangat ancient dengan dragon's penemuan nest. berharganya, A deep tetapi voice mengetahui
mengetahui rings bahwa out, itu asking sebenarnya for the adalah air dari intruder's sarang naga identity, kuno. but Takaru Suara berat ignores it terdengar, and wonders menanyakan how to identitas collect si the penyusup, water. He tetapi tries Takaru drinking the mengabaikannya water, dan but bertanya-tanya suddenly the bagaimana water mengumpulkan erupts airnya. as the dragon Dia comes mencoba out. It meminum angrily airnya, orders tetapi Takaru tiba-tiba, to stop airnya ignoring meletus it, saat and naga he keluar. watches the creature Dia in dengan marah silence. The memerintahkan dragon Takaru untuk notices berhenti how calm mengabaikannya, he is in dan its mengamati presence, makhluk and itu dalam Takaru diam. apologizes Naga for itu intruding memperhatikan on its betapa lair. tenangnya As dia the di dragon hadapannya, examines dan Takaru Takaru's meminta body, maaf karena he mengganggu feels weird sarangnya. about submitting Saat to it. naga The memeriksa dragon tubuh feels Takaru, respect dia for merasa aneh untuk Takaru's menyerah courage padanya. and asks for Naga his itu merasa identity. menghormati Takaru keberanian introduces Takaru dan himself meminta as a human, identitasnya. surprising Takaru the dragon memperkenalkan with the dirinya vast sebagai amounts of manusia, mana in his mengejutkan body. naga The dengan jumlah dragon mana yang reveals sangat that besar dalam Takaru's tubuhnya. mana forced him to Naga wake itu up, but he mengungkapkan feels bahwa mana Takaru confused. The memaksanya untuk dragon bangun, tells tetapi Takaru dia that his merasa mana bingung. is as Naga powerful as itu its memberitahu own, and
Takaru bahwa Takaru mananya sekuat finally miliknya, realizes dan that he's Takaru talking akhirnya to an menyadari ancient bahwa dia beast. sedang The berbicara dragon dengan nods binatang and buas kuno. introduces himself Naga as itu mengangguk Voldius. dan Takaru memperkenalkan asks dirinya if he sebagai can call Valdes. him Vol, Takaru and bertanya, Voldius apakah dia agrees. bisa He memanggilnya asks Val, Takaru dan for a Valdes favor, setuju. saying Dia that he meminta could bantuan awaken his Takaru, children with mengatakan his bahwa dia incredible bisa power. membangunkan Takaru anak-anaknya feels dengan kekuatannya surprised, yang so luar Vol biasa. explains that the Takaru magic terkejut, element jadi has Val menjelaskan stagnated bahwa around elemen his sihir lair. telah He stagnan di offers to sekitar pay sarangnya. Takaru for his Dia services menawarkan and untuk membayar summons a Takaru big atas cluster jasanya, of pure dan memanggil mithril gumpalan ore besar as a biji nitril reward. murni sebagai Takaru hadiah. asks Vol where the Takaru eggs bertanya are, di mana and the telurnya, dragon dan naga summons a itu big memanggil black telur hitam egg besar from the dari water. air. He sends it to Dia Takaru, mengirimkannya who ke holds Takaru, the egg yang to his memegang telur ear itu and ke hears the telinganya, faint dan mendengar heartbeat detak of the jantung baby samar bayi dragon naga di dalam. inside. Takaru Takaru wonders how to bertanya-tanya awaken the bagaimana baby membangunkan bayi inside, di and dalam, Vol dan tells Val him to pour memberitahunya his untuk mana menuangkan mananya inside ke the dalam egg. telur. Vol explains Val that it's menjelaskan just bahwa like itu seperti creating the light menciptakan spell, mantra so cahaya, Takaru jadi Takaru decides to memutuskan heat up untuk the egg. memanaskan After telurnya. heating up, the Setelah egg dipanaskan, releases a telur powerful melepaskan aura aura and yang kuat, starts dan sucking mulai all menyedot of semua mana Takaru's Takaru mana ke dalamnya. inside it. Vol Val starts mulai tertawa laughing like a seperti villain, penjahat, and dan Takaru Takaru menyadari dia realizes he ditipu got oleh duped by binatang the tua yang shady curang, old beast. kehilangan Losing his kekuatannya, strength, penglihatan Takaru's Takaru vision memudar, fades, dan dia and he merasa feels dirinya tenggelam himself dalam sinking air. into water. Takaru mendengar hears suara a aneh dalam strange mimpinya, voice in the memarahinya dream, karena scolding begitu him for ceroboh. being so Seorang careless. lelaki A muncul man di depan appears Takaru in dan front of menunjuk bahwa Takaru dia and seharusnya points lari out dari that naga he should itu. have run away from the Lelaki itu dragon. The memberitahu man Takaru tells bahwa dia Takaru telah that he's mempermainkan been planet toying Madius with selama planet ribuan Madius tahun, for tetapi millennia, Takaru but telah Takaru mengguncang has seluruh already dunia pada shaken hari the whole keduanya di world sana. on his second day Lelaki there. itu The berpikir man bahwa thinks that kecerobohan Takaru Takaru's akan melemahkan carelessness will perlindungan weaken the manajer luar space angkasa, manager's sebelum teringat protection, bahwa dia before menginginkan remembering partner that he yang imut. wanted a cute Saat partner. mata As Takaru mulai Takaru's menutup eyes lagi, start lelaki closing itu again, the memberitahunya man dia tells pantas him he mendapat masalah. deserves some trouble. Sebelum Before Takaru bisa Takaru meminta can ask penjelasan, for an penglihatan itu explanation, the memudar, vision dan dia fades, bangun di and he dunia wakes nyata. up in the real Takaru world. mendengar suara Takaru imut hears a mencicit cute di gua voice gelap, dan squealing Val in the bertanya dark apakah cave, dia and baik-baik Vol saja. asks if he's Takaru fine. berpikir Val Takaru mengerjainya thinks dengan Vol suara is palsu, pranking him dan with a menggunakan fake mantra voice cahaya and untuk uses a light mengeksposnya. spell to Namun, expose him. dia However, menemukan he seekor finds naga a muda yang dragon menciaknya, hatchling yang squeaking langsung at him, melompat ke which wajahnya. jumps straight on his Setelah face. Takaru After menurunkan bayi Takaru naga sets itu, the Val baby memintanya dragon untuk down, menamainya. Vol asks Takaru him to terkejut name it. bahwa Val Takaru membiarkannya feels menamai surprised anaknya. that Vol Naga is itu letting him menjelaskan name bahwa his anaknya child. sudah The memiliki dragon nama naga, explains that tetapi his Takaru child harus already memberinya has nama a dragon name, but Takaru bangun Takaru dan mulai should give him berpikir his keras, common dan name. memutuskan Takaru untuk gets memanggilnya up B and untuk starts warna hitam. racking his brain, and Menyukai nama decides to barunya, call it B B mulai for the menjilat color wajah black. Takaru untuk Loving his menunjukkan new name, apresiasinya. B starts Val licking memanggil anaknya Takaru's dengan nama face to show lengkapnya, his Black Nobi appreciation. Valdes, Vol dan berterima calls his kasih pada child Takaru by his untuk nama full panggilan name, yang Black cocok. Nobi Valdius, Kemudian, and dia praises mengizinkan B Takaru untuk for the bepergian suitable keliling dunia nickname. dengan Takaru. Then, he Takaru permits merasakan B to bayi itu travel the bergabung world dengan with partinya, Takaru. dan Takaru mengingatkan Val feels the bahwa dia baby harus join his menghabiskan party waktu dengan and bayi reminds barunya. Vol that he Dia should pikir spend Val some tidak time seharusnya with his mempercayai newborn orang baby. asing He dengan thinks bayinya, Vol tetapi shouldn't Val trust a mempercayai stranger Takaru with his karena dia baby, lebih but kuat Vol darinya. trusts Takaru Dia kemudian since he's melemparkan stronger sinar than pada him. tas He then Takaru sebelum casts a tenggelam beam kembali on ke dalam Takaru's air. bag before Saat B terus sinking back mengeluarkan into air the liur water. di wajah As B Takaru, Val continues mengucapkan slobbering selamat on tinggal sebelum Takaru's menghilang ke face, Vol kedalaman. says goodbye Takaru before terkejut dengan vanishing pengalaman into yang the tidak depths. nyata itu, Takaru dan feels dengan serius surprised bertanya by the kepada B surreal apakah dia siap experience untuk and perjalanan seriously mengumpulkan. asks B if B he's dengan ready senang for hati a setuju, gathering journey. jadi dia B mencuci happily tubuhnya yang agrees, bau untuk so he melindungi washes hidungnya its selama stinky petualangan body mereka to yang akan protect his datang. nose during their Setelah upcoming beberapa waktu, adventures. Takaru After keluar dari some gua time, dengan B. Takaru Menyaksikan exits B the dengan cave gembira with terbang B. berputar-putar Watching di B hutan, happily buzz Takaru around berpikir in the bahwa forest, bepergian di malam Takaru hari bukanlah thinks that ide yang traveling baik. at night isn't Merasa a good lapar, idea. dia Feeling memutuskan untuk hungry, he berkemah di decides tempat to itu camp untuk out malam at the itu. spot for the night. Bersiap Getting untuk ready makan, to eat, dia he mengeluarkan takes out air some elemen sihir. magic
Melihat elemental air di water. dalam Looking tasnya, at the Takaru water in his teringat bahwa bag, Val Takaru menghubungkannya dengan remembers danau that sihir Val sehingga dia connected bisa his to the menyediakan magic makanan lake untuk B. so that he could B provide dengan senang food hati for meminum B. B sedikit air happily dan meminta drinks lebih, some jadi water and Takaru memberinya asks for cangkir more. lain. So Takaru Namun, gives her dia another menawarkan cup. cangkir However, ini it kepada offers Takaru, this cup jadi to dia Takaru. mengambilnya So dan he mencoba takes it sedikit and air ajaib tries some sendiri. magic water Setelah himself. meminum air After yang drinking menyegarkan the itu, refreshing Takaru water, meletakkan Takaru beberapa sets batu down sihir dan some membuat magic penghalang di stones sekitar and mereka. casts a barrier Menggunakan around batu them. berharga Using dengan the mudah, precious dia stones teringat so betapa easily, berharganya he mereka di recalls dunia how ini. valuable they are Namun, in this karena world. dia bisa However, menciptakan since batu he can sihir just dengan mananya create sendiri, magic Takaru stones merasa with his bebas own untuk mana, menyalahgunakannya Takaru untuk feels kenyamanan free to kecil. abuse them Dengan for batu minor sihir lain yang siap, conveniences. With Takaru another memanaskannya magic untuk stone mulai ready, memasak. Takaru heats Bahkan it B up to terkejut start saat dia cooking. menyaksikan Even B Takaru gets mengubah batu mahal surprised as menjadi he kompor watches dapur. Takaru turn the Mengetahui itu, expensive hidangan yang stones
Sama into a seperti kitchen sebelumnya, stove, Takaru knowing membuat it's the beberapa same steak dish dan as stew, before. tetapi merasa Takaru bersemangat makes untuk some steak memakannya and karena stew, rasanya but sangat feels enak. excited to Dia eat it since memperhatikan it B mengiler tastes so pada good. dagingnya, He tetapi notices merasa B khawatir drooling at the apakah meat, makanan but asing feels itu akan worried if the membahayakannya. foreign food would Takaru harm it. menawarkan Takaru porsi kecil offers a untuk B small coba, portion dan for itu B to membakar try, mulutnya and karena it makanan burns its panas. mouth from the hot Untuk food. membantunya To help makan, her eat, Takaru meniup Takaru makanan blows dan on the food mendinginkannya. and cools Akhirnya, it down. B menikmati Finally, stew yang B enak dan enjoys mengisi a good perutnya dengan stew makanan, and fills its menyaksikan belly bayi with the naga itu food. berbaring. Watching the baby Takaru dragon bertanya-tanya lays mengapa around, dia tidak Takaru sedih wonders meninggalkan why it's ayahnya. not sad Sebagai about tanggapan, leaving its B father. hanya In memeluk Takaru, response, jadi B dia just menyadari hugs bahwa itu Takaru, merasa senang so he hidup bersamanya. realizes that it feels Takaru happy senang dengan living with responsnya him. dan Takaru memeriksa is stat B, pleased with its bahkan di usia response mudanya. and checks out Dia B's menemukannya stats. di Even peringkat at B yang B's kuat young dengan age, segudang he kemampuan finds it at elemen a yang kuat. powerful B rank with Takaru a bunch serius of dengan B, powerful tetapi elemental berpikir bahwa abilities. itu masih Takaru anak-anak gets yang perlu serious dibesarkan about B, dengan benar. but thinks that it's Melihat still a bayi yang kid malas who itu, needs to be dia dengan raised serius properly. memperingatkannya Looking untuk at the tidak lazy mencoba hal yang baby, he berbahaya. seriously Bahkan warns jika it itu not to sangat try kuat, anything Takaru mengingatkan B dangerous. bahwa Even dia if akan it's so dimarahi Val strong, jika Takaru sesuatu yang salah reminds terjadi, B that he'll tetapi get itu mulai scolded tidur by sebelum Val dia if bahkan something goes selesai. wrong, but it Menyaksikannya starts tidur, sleeping Takaru before he can bertanya-tanya even apakah finish. manajer luar Watching it angkasa sleep, sengaja Takaru memberinya partner wonders reptil. if the space Keesokan manager gave harinya, him a Takaru reptile mendaki gunung partner untuk on mencapai purpose. hutan The lagi, next day, merasa terkejut Takaru bahwa climbs hutan up a itu tampak mountain to sangat reach damai the di siang forest hari. again. Feeling Takaru surprised berpikir that bahwa the dia tidak forest looks seharusnya so terlalu peaceful khawatir during dengan the day. aturan dunia Takaru Ice thinks Sky. that he shouldn't be so Sementara B mulai worried about bermain, the Ice Sky Takaru world menggunakan skill rules. While pencariannya B untuk starts menemukan lebih playing, banyak rempah Takaru untuk uses dijual. his search skill Saat dia to find menemukan more beberapa herbs rempah to baru, sell. As B he kembali finds some ketakutan. new herbs, Takaru B mencari comes monster back dan mendeteksi terrified. beberapa di Takaru antaranya di searches area for itu, monsters mengingat and pengalaman detects sebelumnya several of ketika them monster in the takut area. dengan baunya. Thinking back to his Takaru previous berpikir bahwa experience kunjungannya when kedua monsters mencuci were bau itu scared off darinya. by his Ingin smell. mendapatkan Takaru jarahan thinks monster, that his dia visit bersiap to the untuk cave melawan washed monster. the smell Tiba-tiba, off of him. seekor Wanting falcon to batu get ganas some mengawam di monster belakang loot, Takaru, he gets ready tetapi to dia fight the menemukannya imut monsters. dibandingkan dengan B Suddenly, yang a menakutkan. ferocious rock falcon Memperhatikan roars daging behind burung itu, Takaru, Takaru but he memutuskan finds it untuk mengubahnya adorable menjadi compared to KFC. the terrifying Saat Val. burung itu Noticing menyerang the bird's Takaru, meat, dia membuat Takaru perisai dan decides to menyiapkan turn jarum it es into untuk menyerang. KFC. As the Dengan bird satu charges serangan, at Takaru Takaru, mengubah he burung creates itu a menjadi shield bangkai and ayam, prepares lalu some dia ice berbalik untuk needles melihat to beberapa attack. With serigala a ular single di attack, sekitarnya. Takaru Saat turns the seekor bird serigala into a bergegas chicken ke arah carcass. Takaru, Then he dia turns menggunakan to look at kemampuan some peningkatan serpent kecepatan wolves dan around melompat him. untuk As a menghindari wolf serangannya. rushes towards Takaru, Kemudian, he dia uses a mengeraskan speed tubuhnya dengan enhancement skill lain ability dan and menghujam jumps tengkorak to serigala avoid its itu. attack. Then, Setelah he hardens menyelesaikannya, his body Takaru with mengalahkan another dua skill serigala and lagi, kicks down tetapi at the satu yang wolf's licik skull. menyusup di After belakangnya. finishing it off, Namun, Takaru dia takes dengan out mudah two more menghempaskannya wolves, sebelum but a menyelesaikan sneaky sisa one serigala. creeps behind Takaru him. mulai However, mengumpulkan he semua easily daging dan knocks it material away monster, before tetapi finishing off the memperhatikan rest bahkan of the lebih banyak wolves. monster di Takaru dekatnya. begins collecting Tidak ingin all the menghabiskan monster meat sepanjang and hari bertarung, materials, but Takaru notices bertanya-tanya even bagaimana more melarikan monsters diri, nearby. jadi B Not meraihnya wanting dan to berusaha spend his keras whole day melepaskan fighting, sayapnya. Takaru Takaru wonders tidak how to berpikir B escape, cukup so kuat B untuk grabs mengangkatnya, him and tetapi tries itu hard to benar-benar flap mengangkatnya its hingga wings. dia terkejut. Takaru doesn't think Untuk B is membantu B strong terbang enough dengan to mudah, lift him, but Takaru it mengurangi actually beratnya lifts dengan him to mantra, his dan itu surprise. melesat To ke help langit B bersamanya. fly easily, Saat seorang Takaru wanita reduces membuka his matanya, weight with a B spell, membawa and Takaru it keluar shoots through angkasa, the sky yang with it. memberitahunya As itu the lady terlalu opens tinggi. her eyes, B Terkejut, takes bayi naga Takaru itu to menjatuhkan space, who Takaru ke tells tanah. her it's going Dia too bangun high. dengan B menjilati Surprised, wajahnya the dan baby menyadari bahwa dragon itu drops benar-benar Takaru membawanya to the keluar ground. dari He hutan. wakes up to be Takaru licking his terkejut dengan face and kecepatan B yang realizes cepat that it dan actually berterima took kasih him atas out of the bantuannya. forest. Takaru Namun, is shocked dia by mengingatkan B's naga fast itu untuk speed menahan and diri thanks padanya it lain for its kali help. karena dia However, tidak he bisa menangani reminds the semua dragon to kekuatannya. hold back on him Terkesan next dengan time pujiannya, since he B can't mencoba handle memeluk all its Takaru, power. tetapi Pleased malah by menanduk his perutnya. praise, B Setelah tries to itu, hug mereka mulai Takaru,
menuju but kembali ke headbutts desa his Tormi. stomach Sementara instead. berjalan pulang, Afterward, they B start heading memperhatikan back cabang to aneh di Tormi tangan village. Takaru, While jadi dia walking back, menjelaskan bahwa B itu disebut notices a cabang strange Yggdrasil. branch in Takaru Takaru's hand, mengungkapkan so bahwa he dia explains memiliki that item it's legendaris called the peringkat Yggdrasil SS ini branch. sejak hari Takaru pertamanya di dunia reveals that ini, he had tetapi this kekuatannya SS saat ini ranked tidak aktif. legendary item from B his first mengangguk day sebelum in this meniupkan world, asap but pada its cabang powers itu. are Takaru currently terkejut inactive. melihat bahwa B napas nods sihir B before benar-benar blowing membangunkan some item smoke yang on the tertidur. branch. Takaru Dia is shocked to bertanya-tanya see bagaimana that B's menggunakan magic staf baru breath itu, actually berpikir woke itu up akan the membuatnya sleeping terlihat item. seperti He pesulap wonders how to alih-alih use pengumpul. the new staff, Tiba-tiba, thinking it'd make mereka him mendengar look like a geraman di hutan, magician dan instead of a Takaru gatherer. memberitahu B untuk Suddenly, waspada, they hear a karena growl Takaru in the bertanya-tanya forest, and apakah itu Takaru monster tells lain. B to stay on B alert. tiba-tiba As terbang menjauh Takaru ke arah wonders suara if it's itu. another Takaru monster, B mengejarnya, suddenly berharap bayi flies itu away tetap towards aman. the noise. Dia menemukan Takaru B chases berputar-putar after it, mengelilingi hoping the pohon, baby dan melihat stays seorang
elf He muda finds pingsan di bees bawahnya. circling around a Takaru tree and bertanya-tanya sees the apakah young dia elf diserang oleh collapsed monster yang under menggeram, it. Takaru tetapi perut wonders lapar if elf she got itu menjawab attacked by the pertanyaannya. growling monster, but the Mengatakan dia elf's belum makan hungry selama stomach berhari-hari, answers his elf itu question, meminta air. saying she Dia hasn't meraih eaten in tasnya dan days. mengambil The air elf segar asks untuknya, for yang some dengan water. cepat He dia reaches teguh. into his Elf bag itu and berterima gets some kasih fresh kepada water Takaru for atas her, which bantuannya, she quickly tetapi masih gulps merasa down. lapar The akan elf makanan, thanks teringat Takaru bahwa for his dia help, memiliki but sisa still makan feels siang. hungry for Takaru food. memberinya Remembering sandwich, that he dan has elf some itu lunch melahapnya left, dengan rakus. Takaru gives her a Saat gadis itu sandwich, memuji and the makanan elf surgawi greedily itu, devours Takaru it. As terkejut the girl melihat elf praises bertindak the begitu heavenly tidak meal, halus. Takaru is Dia shocked to mengingatkan see gadis an itu elf bahwa act bahkan so roti basi akan unrefined. terasa He enak bagi reminds orang the yang girl kelaparan, that even dan dia stale mengatakan bread bahwa would dia taste telah delicious mendapatkan to kembali a starving keinginannya untuk person, hidup. and she says that she Bertanya-tanya has bagaimana regained dia her will to kehabisan makanan life. begitu cepat, Wondering how she Takaru ran out mengingatkannya of bahwa food desa so itu tidak quickly. jauh dari Takaru hutan. reminds her that Setelah the dia village menjelaskan isn't bahwa far dia from pergi the terburu-buru, forest. After she Takaru memarahinya explains that karena she begitu left in a ceroboh, hurry, merasa malu. Takaru scolds her Gadis for itu being mencoba so menjelaskan, careless, tetapi feeling Takaru embarrassed. memperhatikan The baunya girl yang tidak tries sedap. to explain, Dia but kecewa bahwa Takaru dia berbau notices her seperti bad kotoran smell. alih-alih He bunga, feels dan gadis elf disappointed itu that she tersinggung dengan smells like komentar poop kasarnya. instead of flowers, Setelah and the berterima elf kasih girl atas gets bantuannya, offended by dia his bangun rude untuk remark. pergi dan melesat After melalui thanking him hutan. for his help, she Setelah gets gadis up elf to itu leave pergi, and Takaru sprints through the mengumpulkan lebih forest. banyak Once material the dalam elf girl perjalanan pulang. leaves, Takaru Di luar gathers hutan, some more B materials memperhatikan on his way sesuatu, home. dan Takaru Outside melihat the kereta di forest, jalan. B notices Saat something, kereta and mendekat, Takaru Takaru spots a memperhatikan carriage bahwa on the seekor road. kuda As unicorn the peringkat carriage gets khusus yang closer, menariknya. Takaru Sopir notices kereta, that a bernama special Porun, E-rank bertanya apa unicorn yang dia horse is lakukan pulling sendirian it. di The hutan, carriage jadi driver, Takaru called memberitahunya Porun, bahwa dia asks him menuju what ke he's desa doing Tormi. in the forest Porun alone. terkejut So bahwa dia Takaru berjalan informs sepanjang him jalan that ke he's sana, heading to sementara Tormi istri village. dan Porun anak-anaknya is menonton dengan surprised that he's penasaran. walking all the way there, Memperhatikan while tongkat his di wife tangannya, and dia kids bertanya watch kepada with Takaru apakah curiosity. dia seorang Noticing the pesulap. staff in his hands, Dia cepat he asks menjelaskan bahwa dia Takaru hanya if he's seorang a pengumpul, magician. He dan Porun quickly terkesan dengan explains that pekerjaannya he's yang just a langka. gatherer, and Menjelaskan Porun bahwa dia feels juga menuju ke impressed by Tormi, his rare Porun job. menawarkan tumpangan Explaining kepada that he's Takaru. also headed to Dia Tormi, menolak, Porun mengatakan offers bahwa a dia ride terlalu to besar Takaru. untuk He muat di dalam refuses, kereta, saying dan that he's anak-anak too Porun big tertawa to pada fit in the penampilan aneh carriage, and Takaru. Porun's kids Namun, laugh Paloma at bersikeras Takaru's bahwa strange Takaru naik appearance. bersamanya, However, jadi dia Paloma naik ke belakang insists kereta. that Takaru ride Saat with Takaru him, duduk so di he dalam gets on the kereta, back of dia the bertanya-tanya carriage. As mengapa semua Takaru anak di sits in dunia the ini carriage, sangat he menyukainya. wonders why all the Porun kids menggoda in dia this karena world like ukurannya, him so dan much. Takaru meminta Porun maaf teases lagi him karena for his mengambil begitu size, banyak and ruang. Takaru Porun apologizes mengatakan again dia for tidak taking keberatan up so membantu much sesama space. penduduk Tormi Porun yang says he membutuhkan, doesn't dan mind keluarganya helping out a setuju. fellow Tormi Saat Takaru resident in terkejut need, dengan and his anak-anak family begitu muda agrees. pergi dalam As perjalanan Takaru berbahaya, feels putri surprised by Porun, such bernama young Unin, kids going on menawarkan a hadiah dangerous kepadanya. trip. Porun's Menerima daughter, hadiah called baik Yunin, itu, dia offers bertanya him a mengapa gift. keluarga itu Accepting begitu the mudah kind gift, he mempercayainya. asks why the Putra family Pauline, is trusting bernama him Kain, so easily. memberitahunya bahwa Pauline's jika son, Takaru called adalah orang Kain, jahat, tells him item that if ajaib mereka Takaru akan were a memperingatkan bad mereka. guy, their Takaru magical item would memperhatikan have bel kecil alerted dengan them. batu sihir, Takaru dan notices berpikir the bahwa little dia bell bisa with a menciptakan magic item stone seperti and itu thinks juga. that he can create an Kemudian dia item ingat like untuk that as well. memperkenalkan Then dirinya, he dan remembers istri to Porun, introduce Eliza, himself, juga and memperkenalkan Porun's diri. wife, Eliza, Tiba-tiba, B introduces mulai herself bergulat di dalam too. tas Takaru, Suddenly, dan B anak-anak starts struggling memperhatikannya. in Takaru's Mereka bags, bertanya and the tentang kids suara aneh notice itu, it. They tetapi ask about Takaru the mencoba strange menyembunyikannya sound, but karena itu Takaru monster tries langka. to hide it since Eliza it's a rare memberitahunya bahwa monster. tidak jarang Eliza bagi tells petualang him untuk that it's memiliki not very peliharaan rare monster, for jadi dia adventurers to mengizinkan have mereka monster untuk pets, melihatnya. so he allows Begitu them B to see keluar, it. Once anak-anak B mulai comes out, memujanya. the kids start Sementara Porun fawning dan over istrinya it, while terkejut bahwa Porun and Takaru his wife mendapatkan are naga langka. surprised that Untuk Takaru got a menyembunyikan rare identitas dragon. asli B To hide sebagai naga B's kuno, true Takaru identity as memberitahu an mereka ancient itu hanya dragon, naga hitam. Takaru tells them Mereka it's just a bertanya-tanya black apakah dia dragon. seorang They wonder kesatria if naga, he's a jadi dragon Takaru knight. So menjelaskan bahwa Takaru dia hanya explains menetaskan that he telur just naga yang hatched dia a temukan.
dragon egg he found Sementara B while B menggunakan uses Takaru seperti Takaru's like Plato, Play-Doh. Korun Poron terkejut is bahwa dia shocked bisa that he can menetaskan hatch telur a naga dragon sendirian. egg on his own. Takaru bertanya kepada Eliza Eliza seberapa how langka rare naga, dragons dan are, dia and she menjelaskan bahwa sudah explains tidak that it's umum melihat already kesatria uncommon naga, to see a tetapi naga dragon asli knight. bahkan But lebih real sulit dragons ditemukan. are even harder to Memikirkan find. tentang Thinking kesatria about naga dari dragon video game, knights from Takaru video bertanya-tanya games, apakah Takaru dia bisa wonders if menemukannya he di can dunia find ini. one in this world. Kemudian di Later malam at hari, night, after setelah they mereka stop berhenti for a untuk break, istirahat, Takaru Takaru uses his menggunakan batu magic sihirnya stones untuk to mendirikan set up a penghalang. barrier. Korun merasa feels lega bahwa relieved mereka that they tidak won't akan be diganggu oleh disturbed by monster any apapun, monsters, dan Takaru and memberitahunya tells bahwa him B that akan B berjaga will be untuk on the apapun watch yang for mencurigakan. anything suspicious. Saat As bayi baby B terbang flies berputar-putar, around, the keluarga family itu feels merasa aman safe dengan with its kekuatannya di power on sisi their mereka. side. As Saat Eliza Eliza gets bersiap ready to untuk prepare menyiapkan makan dinner, malam, Takaru asks bertanya if he apakah can dia bisa handle the menangani cooking
memasak for the untuk night. malam As he itu. takes out his Saat cooking dia set from his mengeluarkan bag, peralatan the masaknya kids dari think tasnya, that anak-anak Takaru is a berpikir real bahwa Takaru magician. adalah He pesulap explains sungguhan. that it's just a Dia bottomless menjelaskan bahwa storage itu hanya bag tas before penyimpanan beginning tanpa to dasar cook. sebelum Once mulai the food memasak. is done, the Begitu family makanan feels selesai, excited to keluarga dig itu in. merasa After bersemangat untuk Takaru menyantapnya. invites them to Setelah begin, Takaru the mengundang kids mereka start untuk eating mulai, first and anak-anak mulai immediately makan pertama fall in kali dan love with langsung the jatuh food. cinta dengan Poran and makanan itu. Eliza also Porun eat dan some Eliza food, juga makan and sedikit Eliza makanan, praises dan Eliza Takaru's memuji cooking. masakan However, Takaru. Poran Namun, remains Porun silent tetap with his diam dengan shoulders bahunya shaking, bergetar, so jadi Eliza Eliza asks bertanya him apakah if dia he's baik-baik okay. saja. Suddenly, he looks Tiba-tiba, up with dia melihat tears ke and atas snot dengan in air his mata dan face, ingus di crying that wajahnya, he finally menangis got bahwa to dia eat akhirnya real bisa food makan after makanan all the sungguhan setelah bland semua dried daging meats kering yang during hambar his selama journey. At perjalanannya. Poran's Pada exaggerated pujian Porun yang praise, berlebihan, Takaru starts Takaru mulai laughing, tertawa, but Poran tetapi Porun insists bersikeras that bahwa he dia used some menggunakan kind of semacam magic sihir untuk to meningkatkan enhance the rasa food's makanan. taste. Even the Bahkan kids anak-anak start mulai laughing tertawa at pada their tingkah dad's lucu funny ayah mereka antics sebelum before menyelesaikan finishing makan malam. dinner. Once they're Setelah done, selesai, Poran Porun takes out a mengeluarkan gitar, guitar, and dan Eliza Eliza mulai starts bernyanyi singing with bersamanya. him. With music Dengan in the musik di latar background, belakang, Takaru Takaru starts mulai playing bermain with dengan anak-anak Poran's Porun happy yang bahagia, kids, sharing berbagi simply kegembiraan joy with sederhana the dengan keluarga family. He itu. remembers his Dia lonely mengingat life kehidupan on Earth, kesepiannya di enjoying bumi, his time menikmati with waktunya dengan Poran's keluarga family. Porun. Takaru thinks that Takaru spending berpikir bahwa time with other menghabiskan waktu people dengan is an orang lain amazing adalah pengalaman yang experience. luar Feeling biasa, glad that merasa the senang Ice bahwa Sky dunia world has Iskai given telah him a memberinya new kehidupan life baru with other dengan orang people. lain. He puts B to Dia sleep menidurkan B after they setelah mereka finish selesai playing, bermain, with the baby dengan naga dragon bayi yang snoring mendengkur. away. Takaru masuk settles ke into tempat his tidurnya, bed, looking memandang out langit at the berbintang beautiful yang starry indah. sky. The Keesokan next paginya, morning, B B dan and the anak-anak kids masih are tidur, still asleep, sementara while Takaru Takaru membersihkan cleans guntingnya. his scissors. Penasaran, Curious, Eliza Eliza bertanya asks kepadanya him mengapa why dia he's up bangun so begitu pagi, early, so he jadi dia explains menjelaskan that bahwa he's dia taking merawat care of alat-alat his gathering pengumpulannya. tools. She Dia mengangguk, nods, memuji praising his dedikasinya pada dedication to pekerjaannya his dan job, pergi. and walks Sambil away. memegang While holding gunting, the Takaru scissors, berpikir bahwa Takaru dia thinks awalnya that he menjadi pengumpul originally karena became itu a diperlukan gatherer untuk because it mendapatkan was uang, necessary tetapi for sekarang earning dia money. cukup But menikmati now he pekerjaannya actually itu. enjoys the Di job dekatnya, quite a bit. Porun memberitahunya Nearby, bahwa Poran mereka akan informs pergi him setelah that they'll sarapan, leave jadi after Takaru breakfast. memintanya So untuk mengemudikan Takaru kereta requests kali him ini. to drive the Porun carriage menerima, this time. jadi Poran Takaru naik dan accepts, mengambil so kendali. Takaru gets Dia on menikmati and takes menunggangi the unicorn reins. yang He cantik. enjoys riding Sementara the Porun beautiful memperhatikan unicorn. bahwa mereka While sudah Poran dekat dengan notices tujuan that they're mereka, getting dengan close B to di their pangkuannya dan destination. harta With yang B tak on terhitung his lap jumlahnya di and dalam countless tasnya, treasures Takaru in merasa his bag, bersemangat untuk Takaru pulang. feels excited Setelah to turun dari return kereta, home. After Takaru getting berterima off the kasih kepada carriage, Porun karena Takaru memberinya thanks tumpangan. Poran for giving him a Porun ride. melambaikannya Poran sebelum waves pergi it dengan off istri before dan leaving with anak-anaknya. his wife Menjaga and pintu kids, masuk guarding kota, the Marlo town's berpikir entrance. bahwa musim Marlo semi thinks pasti that sudah the dekat spring karena Porun season kembali must ke be kota. close since Poran Penasaran is dengan returning pekerjaan to Porun, town. Takaru Curious about mengetahui bahwa Poran's pedagang itu job, pergi untuk Takaru menjual learns pakaian that the hangat selama merchant goes musim away dingin to dan sell pulang ke warm rumah begitu clothes musim during lebih baik winter untuk and berburu. returns home once Mengingat the senyum season gembira is Porun better saat for makan daging hunting. biasa, Remembering Takaru Poran's menyadari betapa joyful beruntungnya smile dia bisa while eating mengumpulkan ordinary material meat, apapun hanya Takaru dengan realizes kemampuannya. how lucky he Saat is Marlo to gather mengingatkannya any pada tugas material Jerome, with just Takaru his ingat ability. untuk As mengunjungi Marlo penjaga toko. reminds him of Jerome's Begitu masuk, task, dia Takaru menyerahkan material remembers yang to visit didapatnya the dari perjalanan, shopkeeper. Once dan diam-diam inside, he mencampurkan hands beberapa over the biji nitril materials he sihir. got from the trip Jerome and melihat secretly lebih dekat pada mixes biji in sebelum some bertanya magic kepada mithril Takaru ore. bagaimana Jerome dia takes a mendapatkan close material look at the legendaris ores ini. before asking Melihat Takaru kebingungannya, how he got Jerome these menjelaskan bahwa legendary dengan hanya materials. beberapa biji Seeing nitril his sihir, confusion, Takaru bisa Jerome memiliki explains kekuatan that sihir with lebih just dari a semua few batu magic sihir yang mithril tersedia di ores, kerajaan Takaru mereka, could have akhirnya more menyadari magic bahwa dia power than mengungkapkan all the rahasia yang magic gila. stones available Takaru in their bertingkah kingdom, seolah-olah dia finally hanya menemukan realizing biji that he itu tergeletak exposed di an tanah. insane Namun, secret. Jerome Takaru acts memperhatikan like bahwa he just bahkan jika randomly itu found adalah the pertemuan ore yang lying on beruntung, the ground. dibutuhkan However, keterampilan dan Jerome keberanian notices untuk that merebut even item if it's sihir a seperti lucky itu dari encounter, bahaya. it takes skill and Memikirkan courage
potensi to Takaru yang snatch terbuang, such a magic Jerome item menyuruhnya from the mengunjungi face of balkoni, danger. yang Thinking merupakan of kota besar Takaru's dengan wasted banyak guild dan potential, informasi yang Jerome tells tersedia. him to visit Dia Belkane, berpikir bahwa which is a jika large Takaru membuat city with desa Tormi lots of terkenal di guilds kota, and dia information akan mendapatkan available. lebih He banyak thinks that pelanggan, if tetapi Takaru makes Takaru tidak Tormi berencana village menjadi famous terkenal in the dalam city, waktu he'll dekat. get more Namun, customers. But dia merasa Takaru has bersemangat no untuk plans mengunjungi of kota yang becoming lebih besar famous dan menjelajahi anytime dunia soon. baru. However, he Setelah does feel kembali dari excited toko to Jerome, visit a bigger Takaru kembali city ke and penginapan explore untuk the malam new itu. world. After returning Membalik-balik from buku, Jerome's dia shop, mencari Takaru informasi goes tentang guild back yang to the disebutkan inn for the Jerome. night. Flipping Takaru through a book, mengetahui he bahwa searches Velkem for memiliki guild information on the petualang, guild di that mana para Jerome traveler mentioned. dari semua Takaru jenis latar learns that belakang Belkane berkumpul has an bersama untuk adventurers bertukar barang, guild, where jasa, dan travelers from informasi. all kinds of Dia backgrounds mencatat meet bahwa together meskipun to mereka disebut exchange their petualang, goods, tidak semua services, anggota and guild adalah information. petaruh. He Setelah notes that while mengetahui they're bahwa called petualang juga dapat adventurers, bertukar
bertindak all dalam peran members of the pendukung. guild are fighters. Takaru merasa After ingin melihat learning that lebih banyak dari adventurers can dunia also Ice Guy. act in Ingin supporting bertemu roles, lebih banyak Takaru orang, feels dia a wish memutuskan to untuk see more mengunjungi of the Velcam Ice untuk Guy world. mengeksplorasi Wanting to potensinya meet dan more untuk people, menghasilkan he lebih banyak decides to uang. visit Belkane Sebelum to berangkat, explore his dia potential mempersiapkan untuk and to make perjalanan more sementara money. tinggal Before di heading Torny. out, he Selama dia prepares for the menghabiskan journey hari-harinya while di staying Torny, in Takaru Torny. As he menghadiri spends his festival kota days di in mana Torny, semua orang berbagi Takaru makanan attends a dan minuman. town festival Dia where menyaksikan everyone saat B shares memikat food and sekelompok drinks. anak-anak He yang watches mendatangi as Tuan B Naga yang charms baik. a group of kids Sementara who head menikmati over to kehidupan greet kota, the Takaru dragon's menghabiskan kind waktunya master. While mengumpulkan di enjoying siang the hari dan town menyiapkan life, beberapa Takaru bumbu spends olahan. his time gathering Wanita yang during the memproses day and materialnya preparing memberitahu some Takaru bahwa processed semua seasonings. penduduk The desa woman akan who merindukannya processes sekali his dia pergi. materials tells Dia Takaru that memberitahunya all bahwa the meskipun villagers dia will juga miss sedih him once meninggalkan he's orang-orang gone. yang He baik, tells her dia that masih while ingin he's also menjelajahi dunia sad to yang lebih leave the besar. kind people, he Melihat still tekad wants Takaru, to dia explore menyerah the mencoba bigger world. membujuknya untuk Seeing tinggal. Takaru's Kemudian, determination, dia she memberinya gives tas up besar penuh trying to makan convince siang, him to stay. berpikir bahwa Then dia she tidak akan hands him a memiliki big apa-apa bag untuk full of dimakan dalam lunch, perjalanan thinking that panjangnya he'd ke have Velcam. nothing to eat on Saat his Takaru long trip berterima to kasih pada Belkane. wanita As yang baik Takaru itu, thanks the dia kind memberitahunya lady, dia she bisa tells kembali him he kapan can saja return jika dia anytime merindukan if he orang-orang misses kota. the townsfolk. Namun, However, dia he gets terkejut saat shocked dia as terus she menumpuk keeps lebih banyak stacking tas more di bags tangannya, in his memberinya arms, cukup giving him makanan enough untuk food mengakhiri to end kelaparan world dunia. hunger. Setelah Afterward, itu, Takaru Takaru sits duduk in di his kamarnya, room, holding memegang the mithril magic sihir yang mithril ditolak that untuk dibeli Jerome Jerome. refused to buy. While Sementara he dia wonders what to bertanya-tanya do apa with yang the harus magic dilakukan item, dengan B item sihir gives up itu, thinking B about menyerah the memikirkan complex topik yang topic kompleks and dan lies berbalik. down. Thinking about Memikirkan all the semua villagers' kebaikan penduduk kindness, desa, Takaru Takaru decides memutuskan to untuk build them membangun a hadiah yang useful berguna gift untuk to repay membalas them. mereka. After finally Setelah getting akhirnya an idea, mendapatkan he ide, sits down dia at his duduk di table mejanya to untuk experiment bereksperimen. with the magic Dengan mithril mithril sihir and dan lentera lantern next to bersebelahan, each other. Takaru Takaru memusatkan focuses pikirannya, his mind, yang which menciptakan creates percikan a antara spark item-item between itu. the items. Then, Kemudian, he fuses dia them menyatukannya together dan and menciptakan creates a lentera ajaib. magic lantern. The Keesokan next harinya, day, as saat Takaru Takaru bersiap untuk prepares to meninggalkan leave the desa, village, semua all the penduduk desa villagers berkumpul gather di at the gerbang gate untuk to say mengucapkan goodbye. selamat tinggal. After greeting Setelah them, menyapa Takaru mereka, gives the Takaru magic memberikan lantern lentera to ajaib Marlo. kepada He Marlo. explains Dia that the menjelaskan lantern bahwa has a lentera itu magic memiliki spell mantra that will sihir yang create akan a menciptakan barrier over penghalang di Torny, atas Torny, protecting it from melindunginya any dari kind segala of jenis threat. ancaman. Marlo feels Marlo humbled merasa by the rendah huge hati dengan gift, hadiah but besar itu, Takaru thinks tetapi that it's Takaru only berpikir fair bahwa he itu hanya repays adil the dia village membalas for their desa kind untuk perlakuan treatment. He baik tells mereka. him to keep the Dia village safe memberitahunya untuk until his menjaga desa return, tetap and aman sampai Marlo tells him kepulangannya, he's dan free Marlo to visit memberitahunya dia anytime. bebas untuk However, mengunjungi kapan Jerome saja. interrupts their Namun, wholesome moment Jerome and mengganggu takes the momen lantern Holesome in his mereka own dan mengambil hands. lentera Jerome itu dengan asks tangannya sendiri. Takaru if he somehow Jerome created bertanya the kepada magic Takaru item apakah with the dia entah magic bagaimana mithril, but he menciptakan runs item off sihir dengan before the mithril sihir, shopkeeper can tetapi dia grill him melarikan for diri more sebelum penjaga information. toko While bisa the villagers menginterogasinya wave untuk informasi goodbye, lebih lanjut. Jerome wishes him good Sementara luck on penduduk his desa journey. melambaikan Some tangan days selamat later, tinggal, Takaru Jerome walks mengucapkan in a semoga clear sukses meadow dalam with B. perjalanannya. Both of them feel Beberapa hari relaxed in a kemudian, peaceful Takaru area, berjalan but di they padang stop rumput yang after jelas dengan B. encountering a giant land Keduanya crab. merasa santai After di area yang scanning the damai, mysterious tetapi crab, mereka berhenti Takaru setelah menemukan learns that it's kepiting an darat omnivore raksasa. dwelling on land. Setelah It memindai turns out kepiting that misterius people itu, think the Takaru crab is mengetahui too bahwa ugly itu to eat, adalah but omnivora yang Takaru's tinggal di scan darat. reveals that the Ternyata crab's orang-orang inner menganggap shell is kepiting quite itu terlalu edible jelek and untuk delicious. dimakan, This tetapi gives him the pindaian Takaru excuse to mengungkapkan turn the bahwa predator cangkang dalam crab kepiting into itu cheap cukup bisa seafood, dimakan so dan he gets lezat. ready for a Ini fight. memberinya Takaru alasan untuk casts a mengubah hardening kepiting spell predator to menjadi boost his makanan laut defense, murah, but jadi B dia bersiap flies untuk up and bertarung. unleashes a Takaru sound attack melemparkan on the mantra crab. pengerasan The untuk attack meningkatkan instantly pertahanannya, knocks the tetapi crab B out, terbang but dan two melepaskan more serangan appear suara and pada surround kepiting them. itu. Cornered, Takaru Serangan itu notes that langsung the membuat crab kepiting should be itu easy pingsan, to fight tetapi since dua they lagi can muncul only dan move mengelilingi mereka. sideways. However, they Terpojok, prove him Takaru wrong mencatat by bahwa suddenly kepiting itu rushing seharusnya forward. mudah As the dilawan karena crabs mereka raise hanya their bisa pincers bergerak to ke strike, samping. B grabs Namun, Takaru mereka and flies membuktikannya up with salah him, dengan letting tiba-tiba them bergegas smash maju. into
each other. Saat While the kepiting crabs mengangkat fall capitnya to the untuk menyerang, ground, he B thanks meraih B and Takaru dan goes terbang back. ke atas Then, the bersamanya, first crab membiarkan gets mereka back up saling to menghantam. attack. So Sementara Takaru kepiting uses jatuh his ke tanah, staff like a dia berterima baseball kasih bat kepada and B dan knocks it out kembali. for a home run. Kemudian, Once all the kepiting crabs pertama are bangkit dead, kembali untuk Takaru menyerang, hardens jadi his Takaru hand to use menggunakan it as a tongkatnya knife. seperti He pemukul chops baseball off dan all the menghempaskannya crab untuk legs home run. and exposes the Setelah meat semua before kepiting putting it mati, all in a Takaru giant mengeraskan pot. tangannya While the untuk pot menggunakannya bubbles with sebagai the crab pisau. meat, he puts Dia in memotong some semua salt kaki for a kepiting simple dan membuka seasoning. dagingnya Once the sebelum meat is memasukkannya ke cooked, dalam panci Takaru and raksasa. B grab their Sementara panci portions and menggelembung peel dengan daging away the kepiting, hard shell. dia
memasukkan of them sedikit garam fall in untuk bumbu love with the sederhana. tender crab Begitu meat, dagingnya and matang, Takaru tells Takaru dan B Bee mengambil they'll porsi keep mereka dan exploring mengupas for more cangkang kerasnya. delicious delicacies Keduanya in the jatuh future. cinta dengan After a daging few kepiting yang weeks, lembut, Takaru dan Takaru finally memberitahu reaches B the mereka big akan city terus of menjelajah Belkane. untuk lebih Watching banyak the hidangan huge lezat di border masa wall, depan. Takaru feels Setelah beberapa impressed by minggu, the city's Takaru akhirnya advanced mencapai kota besar architecture. Belkane. Before entering, Menyaksikan he dinding learns that perbatasan yang besar, Belkane is a Takaru terkesan dengan medium-sized city arsitektur in the kota yang Belkane maju. Kingdom, where Sebelum masuk, agriculture and dia mengetahui forestry bahwa are the Belkane adalah primary kota local berukuran sedang di industries. He kerajaan is also Belkane, di surprised mana to learn pertanian that dan kehutanan Belkane adalah has the industri lokal continent's utama. biggest Dia adventurers juga guild, terkejut where people mengetahui bahwa gather from Belkane all memiliki over the guild petualang world, giving terbesar it di the benua, name of the di mana city of orang berkumpul commerce. dari Then, seluruh he dunia, decides to memberinya head nama kota inside, but perdagangan. notices a big Kemudian, queue of dia people memutuskan lined untuk up masuk, for tetapi inspection. Once memperhatikan it's antrian besar Takaru's orang turn, berbaris he untuk uses inspeksi. some magic to Begitu hide his giliran storage Takaru, bag dia and menggunakan tells B beberapa to sihir hide untuk inside menyembunyikan while tas the guards penyimpanannya dan inspect him. menyuruh B After bersembunyi di entering dalam the sementara inspection para room, penjaga Takaru memeriksanya. hands over his Setelah bag, memasuki and the ruang guards are inspeksi, surprised Takaru that he's a menyerahkan tasnya, gatherer. dan They para ask him penjaga if terkejut he's there bahwa to dia sell adalah his seorang items, pengumpul. but Takaru Mereka explains bertanya that he apakah just dia wants ada to untuk join menjual the barang-barangnya, Adventurers Guild. tetapi At his Takaru menjelaskan response, bahwa the dia lead hanya guard ingin bergabung nods in dengan guild understanding petualang. before Pada welcoming tanggapannya, Takaru to his penjaga city. utama mengangguk However, dengan before he pengertian sebelum allows menyambut Takaru Takaru to ke kotanya. enter, the guard tells him Namun, he'll sebelum use dia a spell mengizinkan called Takaru masuk, Apples to penjaga check itu if he's memberitahunya trustworthy. dia akan He menggunakan uses a mantra magic Kalet Apples mirror untuk to look memeriksa through apakah dia Takaru's dapat stats dipercaya. and approves Dia after menggunakan seeing cermin nothing ajaib untuk suspicious. melihat The melalui guard's stat Takaru assistant dan also menyetujui setelah clears tidak melihat Takaru's yang belongings, mencurigakan. and Takaru Asisten wonders how penjaga he juga appears membersihkan in other barang-barang people's Takaru, scans. dan He Takaru uses his bertanya-tanya own bagaimana scan to dia check muncul the dalam magic pindaian mirror, orang but lain. finds Dia information on the menggunakan guard pindaiannya himself. sendiri untuk Takaru memeriksa tries cermin again, ajaib, and this tetapi time, he menemukan learns informasi that the tentang guard penjaga can itu only sendiri. see his name, Takaru age, mencoba and lagi, some other dan kali basic ini, dia details mengetahui that bahwa don't penjaga expose itu any hanya bisa melihat secrets. namanya, While he is usia, feeling dan beberapa relieved, the detail guard dasar asks lainnya him yang tidak why he mengungkapkan has a rahasia. dragon blessing. Sementara Takaru dia merasa decides to lega, tell him the penjaga itu truth bertanya and shows kepadanya him mengapa his dia baby memiliki dragon. berkah The naga. guard nods, Takaru but asks memutuskan him to untuk mark B memberitahunya as his kebenaran, partner dan so menunjukkan people can kepadanya naga identify it bayinya. in the city. Penjaga itu After mengangguk, rummaging tetapi through his memintanya bag, untuk menandai Takaru B takes sebagai out a partnernya bracelet sehingga he orang got dapat from Poron's mengidentifikasinya kids di and kota. puts it on B's Setelah tail as a mengobrak-abrik marker. tasnya, Happy to Takaru receive a mengeluarkan gelang gift, yang dia B dapat dari flies around anak-anak them, Poron dan while the guard memakainya di ekor B explains that sebagai he'll have penanda. to inform the Senang city's menerima mayor hadiah, about it. His B terbang di assistant sekitar returns mereka. Takaru's Sementara bag, penjaga and the guard menjelaskan bahwa finally dia harus welcomes him memberitahu into the wali city. kota tentang Walking in itu, through the dark asistennya border mengembalikan walls, tas Takaru, Takaru dan and B penjaga get akhirnya blinded menyambutnya ke when the dalam kota. sunlight finally Berjalan trickles masuk in. melalui dinding Outside, he perbatasan gelap, finds himself Takaru in a dan B bustling menjadi buta city, ketika and B sinar points matahari him in the akhirnya masuk. guild's direction. Di luar, Takaru dia heads into menemukan the dirinya guild di and kota yang finds a ramai, bunch of dan B menunjuknya adventurers ke arah gathered guild. in the large Takaru interior. menuju A ke dalam bunny guild girl dan menemukan receptionist sekelompok called petualang berkumpul Ariana di interior greets him besar. at the door and Resepsionis prepares to gadis welcome kelinci, him to her bernama guild. Ariana, Takaru menyambutnya takes di the pintu dan registration bersiap untuk form from menyambutnya her ke and guildnya. wonders if he can Takaru write in mengambil the formulir world's foreign pendaftaran darinya language. dan He writes his bertanya-tanya name in apakah dia bisa Japanese, menulis but a dalam bahasa magic asing skill dunia. automatically Dia menulis corrects it to namanya the dalam world's bahasa native Jepang, language. tetapi skill Once ajaib secara Takaru otomatis completes the form, memperbaikinya ke bahasa Ariana asli takes a look dunia. at it and Begitu asks if Takaru he has menyelesaikan fought any formulir, battles as a Ariana gatherer. melihatnya dan He bertanya calmly apakah tells dia her pernah that he bertarung fought a sebagai bunch of pengumpul. chimeras, Dia dengan hellhounds, tenang and giant memberitahunya land bahwa dia crabs, bertarung but dengan Ariana sekelompok chimera, asks him for some hellhound, proof dan of kepiting fighting darat those raksasa, monsters. tetapi He Ariana hesitates memintanya since untuk the beberapa monster bukti bodies bertarung are dengan too monster big, itu. but she tells him Dia it's ragu-ragu fine karena even tubuh if the monster parts terlalu are besar, big. With tetapi dia Ariana's memberitahunya approval, tidak he apa-apa reaches bahkan into his jika bagiannya bottomless besar. bag and Dengan pulls out an persetujuan entire Ariana, land dia meraih crab, tas which tanpa breaks dasarnya the dan table mengeluarkan under its seluruh weight. kepiting As the darat yang terrified mematahkan meja di receptionist bawah backs beratnya. up, a beastman Saat notices the resepsionis yang commotion and ketakutan mundur, scans seorang Takaru with Disman an apple memperhatikan spell. keributan Once itu dan he's memindai finished, Takaru he dengan asks spell Takaru hafal. where he got the Setelah bottomless selesai,
bag dia from. bertanya kepada Takaru Takaru tells dari him mana that he dia got it as mendapatkan a tas gift, tanpa and the dasar itu. beastman nods, Takaru satisfied with memberitahunya his bahwa dia answer. He tells mendapatkannya sebagai Ariana hadiah, that Takaru dan is Beastman safe, itu mengangguk puas explaining dengan that the jawabannya. Abel spell allows Dia him to see memberitahu if a Ariana person bahwa has Takaru aman, any evil menjelaskan bahwa intentions. spell After Aval finishing memungkinkannya his untuk checks, melihat the apakah Beastman seseorang tells memiliki niat Takaru jahat. he can sell his Setelah meat now, menyelesaikan but pemeriksaannya, Ariana Beastman reveals itu that they memberitahu were in the Takaru dia middle of bisa his menjual dagingnya registration. sekarang, The man tetapi wonders Ariana why he's mengungkapkan lugging bahwa around the mereka sedang giant dalam crab. proses So pendaftarannya. Takaru explains Pria that itu he's going to bertanya-tanya have it mengapa for dia dinner. His membawa-bawa kepiting nonchalant raksasa response itu, shocks jadi Takaru everyone in the menjelaskan bahwa guild, dia and the akan Beastman memakannya untuk ignores makan malam. Takaru's weird Tanggapannya tastes. yang biasa Then, he saja asks mengejutkan if semua orang di Takaru is guild, alone, dan so Beastman he itu points mengabaikan to be selera the aneh dragon. Takaru. Noticing the baby Kemudian dia dragon, bertanya the apakah Beastman
Takaru laughs, sendirian, surprised jadi dia to see menunjuk such a sang naga. unique partner paired with Memperhatikan a naga rare bayi itu, gatherer. Bisman Watching itu the scene, tertawa, everyone in terkejut the melihat guild partner starts unik talking seperti about itu dipasangkan Takaru, dengan excited pengumpul to see langka. his unique Menyaksikan adegan potential. itu, As all the semua orang di adventurers guild try mulai to get close membicarakan to him, Takaru, Ariana bersemangat drags melihat him away potensi to a uniknya. private room Saat so semua they can petualang finish his mencoba mendekatinya, registration in Ariana peace. menyeretnya Once the pergi ke ruang registration pribadi is sehingga complete, mereka dapat Ariana menyelesaikan hands pendaftarannya Takaru dengan an damai. adventurer's band. Setelah After she pendaftaran selesai, explains that he'll Ariana start from memberikan the pita lowest petualang F kepada rank, Takaru. Takaru Setelah accepts dia the menjelaskan band. bahwa dia Meanwhile, akan mulai B dari feels peringkat F excited terendah, that both Takaru of them menerima are pita itu. wearing matching Sementara accessories. itu, B Prepared merasa for a new bersemangat bahwa adventure, keduanya the mengenakan Master aksesori Dragon yang duo cocok. clinks their bands Dipersiapkan together, untuk looking petualangan baru, forward to the duo Master exciting Naga future. itu After menyentuhkan a few pita days mereka, in menantikan Belcamp, masa depan Takaru yang menarik. finds the family of the Setelah dead beberapa hari di adventurer he Belcamp, found in the Takaru woods. menemukan As the keluarga family petualang mourns mati their yang dia beloved, temukan di Takaru hutan. tells them that the Saat man keluarga itu didn't die berduka in atas pain orang yang and mereka wrote a cintai, letter Takaru containing his memberitahu final mereka bahwa words for pria them. itu tidak mati Valeria's dalam father kesakitan thanks dan Takaru menulis for surat yang returning berisi his kata-katanya son's terakhirnya belongings to untuk him, mereka. but starts Ayah coughing Valuria in pain, berterima kasih noticing kepada his Takaru weird karena cough. mengembalikan Takaru barang-barang putranya remembers that kepadanya, Valeria was tetapi mulai searching batuk for medicine kesakitan, for his memperhatikan father. batuknya Although yang aneh. Takaru originally Takaru just teringat wanted bahwa to Valuria return mencari obat Valeria's untuk ayahnya. belongings to his Meskipun family, Takaru he awalnya decides hanya to ingin heal the mengembalikan poor barang-barang father Valuria himself. kepada Afterward, keluarganya, he dia heads to memutuskan the untuk Adventurers menyembuhkan ayah Guild, yang where malang he itu hands sendiri. over a bunch of Setelah rare itu, herbs from dia a menuju ke quest. guild The petualang, guild clerk di mana feels dia menyerahkan pleased with his sekelompok rempah results, langka while dari quest. Ariana comes Clerk guild sheepishly merasa around senang the dengan corner. hasilnya, She asks sementara Takaru Ariana if datang he's dengan willing to malu-malu take di on the sudut. pile of Dia gathering bertanya kepada requests Takaru assigned apakah dia directly to bersedia him, untuk since mengambil he's tumpulan become permintaan quite popular pengumpulan in yang the city ditugaskan lately. langsung kepadanya, However, karena Takaru dia menjadi naturally cukup populer di replies that kota he can belakangan only ini. handle a few. Namun, After Takaru selecting a secara few alami quests, membalas he bahwa heads dia to a hanya bisa bath to menangani relax beberapa. for a bit. The Setelah first memilih time beberapa Takaru quest, visited dia this pergi ke public pemandian bath, untuk it was bersantai filthier sebentar. than a pigsty. Pertama kali Luckily, Takaru his mengunjungi clean pemandian magic umum helped ini, him turn itu it lebih into kotor pure daripada spring kandang water, babi. and now Untungnya, Takaru can sihir enjoy bersihnya a membantunya relaxing mengubahnya bath to menjadi his air heart's mata murni, content. dan sekarang Suddenly, a Takaru dapat lizardman menikmati called mandi Clay yang menenangkan interrupts sepuas Takaru's hatinya. me time. Clay Tiba-tiba, gets into the seorang bath lizardman with bernama him, Clay saying that mengganggu his waktu old sendiri injury Takaru. is acting Clay up. masuk ke pemandian Recalling that he bersamanya, treated a sick mengatakan man bahwa in the cedera lamanya slums, kambuh. Clay asks Mengingat bahwa Takaru dia about merawat his seorang healing pria sakit ability. di He kawasan tries kumuh, to act Clay bertanya humble, kepada saying Takaru that he was tentang just kemampuan copying some penyembuhannya. healers he had Dia seen, mencoba knowing bersikap that rendah he hati, didn't take any mengatakan payment bahwa from dia the hanya family. meniru Clay beberapa penyembuh praises yang his pernah dilihatnya, generosity, and mengetahui Takaru bahwa dia thinks tidak that mengambil real bayaran doctors dari might keluarga get itu. angry at him Clay for memuji ruining their kemurahan hatinya, business. Clay dan Takaru laughs at berpikir his bahwa innocent dokter sungguhan words, mungkin marah leaving padanya Takaru karena merusak confused. bisnis Then, mereka. he asks Clay tertawa Takaru pada why he's kata-katanya yang staying at a naif, low membuat adventurer's Takaru rank, bingung. and Takaru Kemudian, explains dia that bertanya he's kepada trying to Takaru be mengapa low dia tinggal di profile. peringkat Noting how petualang pure rendah, he is, dan Clay Takaru points menjelaskan out bahwa that dia he'll mencoba actually untuk tidak draw mencolok. even more attention Mencatat by betapa staying murninya dia, low-key Clay despite menunjuk being bahwa so dia sebenarnya powerful. akan He menarik then lebih gets banyak up and perhatian dengan leaves, tetap telling rendah him diri to learn meskipun about the sangat kuat. unspoken rules Dia of the kemudian city. bangun dan pergi, Sometime after the mengatakan bath, kepadanya untuk Takaru mempelajari finishes aturan another tidak tertulis quest in the kota. guild. The guild Beberapa waktu clerk setelah asks mandi, him about Takaru raising his menyelesaikan rank, kues but he lain di guild. refuses Clerk again, guild knowing bertanya that the kepadanya guild tentang just meningkatkan wants him to peringkatnya, solve tetapi difficult dia menolak quests. lagi, Takaru mengetahui feels bahwa guilty, guild hanya but he ingin doesn't dia want to menyelesaikan ruin his kues yang peace sulit. to do troublesome Takaru merasa quests. bersalah, Suddenly, tetapi an dia tidak ingin adventurer merusak warns the kedamaiannya guild untuk about a melakukan goblin kues yang attack, merepotkan. pulling Takaru back to Tiba-tiba, seorang reality. The petualang guild memperingatkan master guild tentang promptly serangan issues goblin, an order menarik for Takaru all kembali ke adventurers kenyataan. rank D rank Master and Guild higher segera to get ready mengeluarkan for perintah battle. untuk He semua also petualang instructs peringkat the D dan A-rank lebih tinggi adventurer, untuk bersiap Clay, to bertempur. handle the goblins. Dia juga Takaru menginstruksikan quietly petualang tries to peringkat A, slip away Clay, from the untuk scene menangani since goblin. he's F rank, but the Takaru guild diam-diam master mencoba tells menyelinap him pergi he'll dari have to tempat join kejadian their karena party dia to go peringkat out. F, Once the tetapi guild Master party Guild is ready, memberitahunya
Akhirnya The dia guild harus bergabung master dengan party explains mereka that untuk they're keluar. headed to the Stable Setelah of party guild Plains. siap, Watching all Master the Guild menjelaskan adventurers bahwa riled mereka up menuju for a ke fight, Stable of Takaru Planes. thinks he's too Menyaksikan soft semua for the petualang passionate bersemangat crowd, untuk thinking bertarung. he's just a Takaru puny berpikir dia F-rank. terlalu A lembut duo untuk of kerumunan yang beastmen laugh bergairah. at him and Berpikir warn dia hanya peringkat Takaru F not yang to lemah. get in their Sepasang way. beastmen Just tertawa then, padanya the dan guild memperingatkan master Takaru untuk approaches tidak him, menghalangi mereka. interested in his unique Tepat kemudian, reputation. The Master guild Guild master mendekatinya, mentions that tertarik his dengan strict reputasi appraiser, uniknya. called Grit, Master has Guild been menyebutkan praising bahwa Takaru appraiser all the ketatnya, time, so bernama he must Grit, be telah someone memuji special. Takaru sepanjang Seeing waktu, Takaru jadi so dia pasti calm orang while khusus. speaking to him, the Melihat guild Takaru master begitu tenang praises saat him for his berbicara courage, dengannya, as the Master Guild beastmen get memujinya atas surprised by the keberaniannya. master's high Saat Beastman opinion of terkejut dengan Takaru, pendapat he tinggi inwardly Master tentang wishes to Takaru, stop dia getting secara so much batin berharap attention. untuk Before berhenti leaving, mendapatkan the begitu master banyak tells him perhatian. to protect the Sebelum people he pergi, cares
Master for in the memberitahunya fight. untuk He melindungi leaves his orang yang dia assistant pedulikan called dalam Miyuzeli pertarungan. behind, who Dia meninggalkan apologizes to asistennya Takaru bernama for her Miyuzeli master di dragging belakang him along. yang meminta maaf Despite kepada their Takaru low karena rank, she Master feels menyeretnya bersama. excited to fight and Meskipun contribute peringkat to the mereka guild's rendah, party. dia merasa However, bersemangat once they untuk go bertarung out dan and reach the berkontribusi pada guild's party camp, guild. Miyuzeli gets Namun, terrified begitu of mereka all the keluar dan monsters mencapai camp around guild, them and Miyuzeli clings to menjadi takut Takaru pada in semua fear. monster di Seeing her sekitar so mereka dan melekat terrified, pada he Takaru holds her ketakutan. shoulders, but Melihatnya Miyuzeli begitu claims that ketakutan, she'll be dia fine. memegang He bahunya, tells her to tetapi face Miyuzeli reality mengklaim and bahwa dia admit akan she's baik-baik scared. saja. He asks Dia Miyuzeli about memberitahunya her untuk healing menghadapi abilities. kenyataan dan Takaru mengakui tells dia the takut. girl that Dia she should bertanya stay kepada back Miyuzeli and tentang focus on kemampuan healing the penyembuhannya. wounded instead Takaru of fighting memberitahu gadis enemies itu head bahwa on. dia He harus tetap di explains belakang that dan it's fokus completely menyembuhkan yang normal for terluka people alih-alih to be melawan musuh afraid of langsung. getting hurt, because Dia nobody menjelaskan likes bahwa to sangat fight normal unless bagi they orang need untuk to takut protect terluka, karena themselves. tidak ada With yang his suka bertarung encouragement, kecuali mereka Miyuzeli perlu stops melindungi diri feeling sendiri. scared and runs Dengan off to dorongannya, help the other Miyuzeli healers berhenti in the merasa camp. takut dan lari untuk Meanwhile, membantu Clay para makes his penyembuh way lain di over kamp. to Takaru, Sementara laughing at itu, his Clay membuat inspiring jalannya ke performance. Takaru, Takaru tertawa pada wonders why penampilannya Clay yang isn't fighting menginspirasi. on the front lines. Takaru So the bertanya-tanya mengapa lizardman Clay tidak explains bertarung that di his garis old depan, wounds are jadi still Lizardman hurting. menjelaskan His bahwa words lukanya remind masih sakit. Takaru of the huge Kata-katanya gashes in his mengingatkan back, Takaru pada and luka Clay besar di wonders if punggungnya, he dan thinks Clay he's a coward bertanya-tanya for apakah running dia away pikir dia and getting pengecut karena hurt by the melarikan enemy. diri dan terluka However, oleh musuh. Takaru points out that a Namun, person Takaru can get menunjukkan hurt bahwa in the seseorang back bisa if they're terluka di punggung protecting jika someone mereka as well, melindungi seseorang surprising juga, Clay. mengejutkan Suddenly, Clay. they notice smoke Tiba-tiba, coming from the mereka memperhatikan battlefield, asap and datang Clay dari medan thinks perang, that the dan leader's Clay berpikir formation bahwa got formasi breached. pemimpin He telah grabs jebol. his spear to Dia protect mengambil those on tombaknya the untuk front melindungi line, but mereka di garis Takaru depan, reminds him tetapi of his Takaru wound. mengingatkannya However, akan Clay lukanya. is determined to Namun, protect Clay bertekad everyone untuk no matter melindungi what semua orang happens to tidak peduli him, apa and yang leaves terjadi to padanya fight. dan After pergi he untuk leaves, bertarung. Takaru Setelah notices dia pergi, Miyuzeli Takaru healing an memperhatikan injured Miyuzeli soldier menyembuhkan behind seorang him. He is prajurit yang terluka surprised di that she belakangnya. got over her Dia fear so terkejut bahwa quickly, dia mengatasi impressed by her ketakutannya dengan confidence. cepat, terkesan Remembering the dengan guild kepercayaan master's dirinya. words, he Mengingat decides that kata-kata he should Master get Guild, into some dia trouble memutuskan as bahwa well dia and harus protect mendapat his masalah precious juga dan friends. melindungi He reaches teman-temannya into yang his berharga. bag and pulls Dia out the meraih tasnya dan Yggdrasil mengeluarkan staff staf and casts Yggdrasil a dan barrier melemparkan spel spell penghalang around di the sekitar healer's kamp camp. penyembuh. As the mouse girls Saat gasp in gadis-gadis shock, tikus he terkesiap tells kaget, them that dia he's heading memberitahu out to mereka help bahwa dia Clay. akan pergi untuk Meanwhile, on the membantu front Clay. line bridge, the Sementara guild itu, di adventurers jembatan struggle garis to depan, hold back para the petualang enemy. guild berjuang Suddenly, untuk menahan Takaru musuh. arrives at the scene Tiba-tiba, and takes Takaru out a tiba di tempat goblin with a kejadian dan single mengalahkan attack. goblin He dengan feels satu guilty serangan. about hitting the Dia merasa creatures, bersalah but karena knows that he memukul needs makhluk to itu, fight to tetapi protect tahu his bahwa friend. dia perlu Noticing bertarung his untuk melindungi discomfort, B temannya. decides to help Memperhatikan out and starts ketidaknyamanannya, casting B a big memutuskan spell. untuk The membantu dan mulai adventurers get melemparkan down, spel letting besar. the baby Para dragon petualang torch all berlutut, of the membiarkan goblins bayi with a naga itu lightning membakar attack. semua Once goblin the dengan serangan goblins are petir. down, everyone Setelah thank goblin jatuh, Takaru for the semua help. orang berterima Takaru kasih kepada asks them Takaru how the atas goblins bantuannya. overwhelmed the Takaru guild bertanya party. kepada So mereka they bagaimana explain goblin that a mengalahkan high-ranked pasukan guild, goblin jadi sergeant mereka showed up menjelaskan and bahwa seorang demolished sersan their goblin troops. peringkat tinggi Thankfully, muncul the dan beastmen menghancurkan were able pasukan to mereka. escape the battlefield Syukurlah, thanks to Beastman Clay's dapat help, melarikan but diri he was dari left medan perang alone berkat to face bantuan the Clay, goblins on tetapi the dia front ditinggal lines. sendirian As it untuk starts to menghadapi goblin rain, di Clay garis depan. continues smacking Saat the hujan mulai goblins turun, around, Clay but terus memukuli suddenly goblin, his injury tetapi acts up, tiba-tiba cederanya forcing him to kambuh, the ground. A memaksanya ke couple of tanah. leftover goblins Beberapa take goblin this sisa mengambil opportunity to kesempatan ini attack untuk Clay, menyerang so he Clay, thinks jadi it's dia pikir finally ini over akhir for him. untuknya. However, the Namun, goblins goblin get digoreng fried by oleh B B saat as mereka they akhirnya finally menemukan find Clay. Clay. The Lizardman lizardman itu khawatir feels bahwa concerned pemumpul that a lemah weak seperti gatherer Takaru like ada di medan perang, Takaru is on the tetapi dia battlefield, mengingatkan but he Clay bahwa dia reminds tidak Clay bisa that he terus can't bertarung dengan keep cedera fighting with punggungnya. his back injury. Takaru Takaru memberitahu Clay tells bahwa Clay mereka that they harus should mundur, retreat, tetapi but he dia tidak doesn't ingin want to let the membiarkan yang others lain face the menghadapi amarah goblin pasukan army's goblin. wrath. Takaru Takaru tells him that they'll memberitahunya be bahwa fine mereka with his akan baik-baik protection, saja but dengan Clay perlindungannya, points out that the tetapi Clay goblin menunjuk bahwa sergeant will sersan catch goblin up to akan them menyusul even mereka if they bahkan try jika to mereka run away. mencoba As
melarikan diri. goblin sergeant Saat jumps to sersan goblin attack, melompat both untuk menyerang, adventurers kedua avoid him. petualang Clay menghindarinya. tells Takaru Clay that memberitahu he'll hold Takaru back bahwa the dia akan goblins menahan for his goblin untuk escape, but pelariannya, Takaru tetapi Takaru stays and tetap dan asks bertanya him if apakah the luka wound di on his punggungnya back penting. is important. Ini This membingungkan confuses Clay, yang who tells memberitahunya him bahwa that the luka itu wound hanya has just menyiksanya been selama torturing ini. him all this Setelah time. memastikan After bahwa luka confirming itu that tidak the menyimpan wound doesn't kenangan baik hold bagi any Clay, good memories Takaru for memutuskan Clay, untuk Takaru menyembuhkannya. decides to heal him. Dia meraih He tasnya reaches dan into his mengeluarkan bag beberapa and air pulls naga out sihir some untuk of the dilemparkan magic pada dragon tubuh Clay. water to throw on Lizardman Clay's yang malang body. itu The poor menjadi bingung
lizardman gets tetapi Takaru confused, mengeluarkan but tongkatnya Takaru untuk takes out his melantunkan mantra staff to penyembuhan chant a padanya. healing spell on Begitu him. dia Once he memutuskan decides mantranya, the spell, dia he melemparkannya casts pada it on tubuh Clay, Clay's body, tetapi but itu it menyebabkan causes Clay Clay to kesakitan. keel over Saat in goresan pain. di As punggung the Clay dengan scratches cepat on memudar, Clay's back paku tajam quickly mulai fade, tumbuh, dan sharp tubuhnya spikes berubah raib di begin to depan grow, mata and Takaru. his body Setelah berubah transforms menjadi right naga before hitam besar, Takaru's Clay eyes. bertanya kepada After Takaru turning into bagaimana a dia big bisa black mengubah rasnya, dragon, Clay tetapi dia asks mengklaim Takaru bahwa dia how he hanya was mencoba able to menyembuhkan change his tubuhnya, race, merasa but he kewalahan dengan claims that he kekuatan was just mengalir trying melalui to heal tubuhnya. his body. Clay Feeling dengan percaya diri overwhelming menerjang power ke dalam flow gerombolan through his goblin body, dan Clay mengalahkan mereka semua confidently dengan mudah. charges into the goblin Bahkan Takaru horde and terkejut takes saat Clay all of mulai them out tertawa with seperti ease. orang gila, Even mabuk Takaru dengan is shocked kekuatan as barunya. Clay starts Setelah laughing like a pertarungan selesai, maniac, Master drunk Guild on his mendekati new Takaru power. dan After bertanya the fight apakah is dia over, mengeluarkan the guild kekuatan penuh master Clay, jadi approaches dia mengangguk. Takaru and asks Master if he Guild drew bertanya out apakah Clay's dia full juga orang power, yang sama so yang he melepaskan nods. mantra The petir guild berat master untuk membakar asks him goblin, if he's tetapi also Takaru the ingat same bahwa itu person who semua adalah unleashed perbuatan heavy B. lightning spells to Sementara Master torch the Guild merasa goblins, waspada but dengan Takaru kekuatan misterius remembers that it Takaru, was all dia B's memutuskan doing. untuk tidak While the guild menyelidiki latar master belakangnya feels dan wary of menawarinya hadiah Takaru's untuk semua mysterious bantuannya powers, selama he serangan. decides not to probe Kemudian into sore his itu, Clay background kembali and normal dan offers him a menuntut penjelasan reward dari for all Takaru his untuk help apa yang during the dilakukannya attack. padanya Later sebelumnya that di medan evening, perang. Clay is back to Takaru, normal and bagaimanapun, demands an berpura-pura tidak explanation tahu from apa-apa. Takaru for what Lizardman he itu did to him berteriak padanya earlier karena on the mengubah tubuhnya battlefield. tanpa Takaru, persetujuannya, however, jadi pretends he Takaru doesn't menjelaskan know bahwa anything. air The naga itu lizardman pasti screams menyebabkan at him for transformasi. transforming his Clay body bingung dengan without air his ajaib, consent. jadi So Takaru Takaru mengungkapkan bahwa explains dia that the mendapatkan dragon air water mono must have berkepadatan tinggi caused the dari Val, dua transformation. naga Clay kuno is yang kebetulan confused adalah by the ayah B. magic water. Pada So penyebutan Takaru naga kuno, reveals that he Clay got the terpana saat dia high-density melihat B, mana water anak from naga kuno. Val, the ancient Dia bertanya dragon's kepada cave, Takaru who mengapa happens dia to be B's menyia-nyiakan air father. berharga At the seperti mention itu of an padanya, ancient jadi dragon, dia Clay mengatakan is bahwa left dia hanya stunned mencoba as he looks mempercepat at B, pemulihannya the selama baby keadaan ancient darurat. pup. He asks Clay terkesan Takaru dengan why skill he penyembuhan wasted tingkat such tingginya, precious tetapi water on Takaru him. berpikir So he bahwa dia says hanya that he meniru was apa just yang dia trying to ketahui tentang accelerate his tubuh. recovery Ini during the membingungkan Clay emergency. lagi, Clay is jadi Takaru impressed by menjelaskan his bahwa punggung high-level memiliki healing banyak saraf, skills, but jadi dia Takaru thinks that he memvisualisasikan was sistem just saraf Clay dan imitating what he membantu knew aliran about the energi body. dengan benar This ke tubuhnya. confuses Clay again. Informasi So aneh ini Takaru membuat Lizardman explains that the terkejut, back dan has a dia lot of bertanya kepada nerves. Takaru So he tentang identitas visualized aslinya. Clay's nervous system Dihadapkan and langsung helped membuat the Takaru energy dalam flow posisi canggung, properly to dan his dia body. This bertanya-tanya strange apakah tidak apa-apa information leaves menjelaskan the asal-usul lizardman sebenarnya shocked, kepada and he Clay. asks Takaru Sementara about Takaru his true berpikir bahwa identity. itu akan Being menyebabkan confronted banyak masalah directly baginya leaves untuk Takaru mengungkapkan in an identitas awkward aslinya, spot, Clay and mulai he meninggalkan wonders if ruangan it's karena okay dia to tidak ingin explain his mengganggunya untuk true informasi origins to pribadi. Clay. While Namun, Takaru dia thinks that menghentikan it'll Clay cause dan him a lot memutuskan of untuk trouble to mempercayainya dengan expose latar his belakang true aslinya. identity, Clay Saat starts Lizardman leaving the berhenti, room since he Takaru doesn't akhirnya want to bother mengungkapkan bahwa him for dia dari private dunia lain. information. However, Clay he berdiri di stops sana Clay sejenak sebelum and benar-benar decides to terkejut. trust him with his Takaru real membutuhkan waktu background. untuk As the menjelaskan lizardman bagaimana dia stops, diisekai ke Takaru dunia ini, finally dan Clay reveals hampir that tidak he's from percaya bahwa another seseorang world. bisa Clay benar-benar stands there bereinkarnasi for ke a dunia moment lain. before being Namun, completely Clay memutuskan flabbergasted. untuk Takaru mempercayainya takes setelah some time Takaru to secara explain harfiah how he mengubahnya was menjadi ice-guide dragonid into this menggunakan world, kekuatan and Clay misteriusnya. can hardly believe that Informasi ini someone could mengejutkan actually Takaru, jadi reincarnate Clay into mengungkapkan another bahwa dia world. berasal dari However, ras Clay Lizardman yang decides merupakan to believe keturunan him dari ras after Dragonid Takaru mulia literally dengan air naga transforms dan him sihir into a penyembuhan Takaru. dragonid using his Garis mysterious keturunan Dragonid powers. terbangun This dan mengubah information tubuhnya menjadi surprises bentuk yang Takaru, jauh lebih so kuat. Clay reveals Sementara that he Clay is from merasa a senang race bahwa of dia lizardmen menghidupkan who were kembali warisan descended from the leluhurnya, noble dia merasa dragonid banyak race. tekanan With saat menangani Takaru's kekuatan dragon baru yang water tidak and terkendali healing mengalir magic, melalui the dirinya. Dragonid bloodline Takaru awakened berpikir and bahwa dia hanya transformed akan his terbiasa body dengan into a much kekuatannya more suatu hari powerful nanti, form. tetapi While sikapnya Clay yang feels tidak serius happy that membuat he Clay revived jengkel. his ancestors' Namun, legacy, Takaru he masih feels a berpikir lot of bahwa khawatir pressure tidak while akan membantu, handling the dan Clay uncontrollable memberitahunya new bahwa dia strength perlu mulai flowing through mengambil him. hal dengan Takaru serius. thinks that he'll just Kesal get dengan used to his kecerobohannya, power dia someday, but memutuskan his untuk menghukum Takaru non-serious dengan memaksanya attitude melakukan pisses Clay apapun off. yang dia inginkan However, sepanjang hari.
still thinks that Keesokan getting paginya, worried won't dia help, pergi ke and kota, Clay tells him memperhatikan that bahwa he semua needs orang to telah start kembali ke taking stuff rutinitas normal seriously. mereka. Upset by Dia his tersenyum, carelessness, memuji he kota karena decides to punish kesibukannya, Takaru sebelum by pergi ke forcing toko him to senjata, do saat whatever dia he merasa wants for the penasaran dengan rest of apa the yang day. ingin The dia next beli. morning, he heads Pemilik out in toko the dengan city, sopan noticing menyambutnya, that everyone has di gone tokonya. back to their Dia normal bertanya routine. apakah dia He menjual gunting smiles, pengumpul, praising the city tetapi for its gadis itu hustle menggelengkan before kepala, making his tertarik way to dengan a skill weapon Takaru. shop
As B Dia feels memperkenalkan curious dirinya about sebagai what he rebel wants dan to menawarkan buy, untuk the membuat shop gunting owner khusus untuk politely tugas greets him, pengumpulannya. welcoming him to Dia her mengungkapkan store. bahwa He bosnya, asks her if she Graltas, sells adalah pandai gather besi yang scissors, hebat, but the tetapi girl dia akan shakes her mengambil head, bayaran yang baik interested in untuk Takaru's pekerjaannya. skills. She Takaru meminta introduces untuk herself as menemuinya, Ribble jadi and dia membawanya offers ke to dalam make custom tokonya. Di scissors for sana, his Takaru gathering melihat sekelompok tasks. pandai She besi memalu reveals that pedang, her boss, dan Ribble mengatakan Gralthus, bahwa is a pandai great besi telah blacksmith, but he'll menginspirasinya take untuk a good bekerja keras payment juga. for his work. Takaru Kemudian, asks dia to see membawanya him, ke so ruangan she bosnya, takes him dan inside kurcaci her itu store. bertanya-tanya There, siapa Takaru Takaru. sees a bunch of Ketika Ribble blacksmiths menjelaskan hammering bahwa away dia on the adalah pengumpul swords, and terkenal Ribble yang says semua that the orang di kota blacksmiths have bicarakan belakangan inspired ini, her to work hard Graltas as well. menjadi Then, tertarik. she takes Ribble him juga to her berpikir boss's bahwa room, mereka and dapat the dwarf menggunakan wonders kemampuan who Takaru untuk Takaru is. mengumpulkan When beberapa Ribble biji explains Yggdrasil that langka he's untuk the pedang famous khusus untuk gatherer digunakan dalam everyone in turnamen town pedang. has been talking Nama about biji itu lately, membingungkan Gralthus Takaru, becomes sementara interested. Graltas Ribble menolak also untuk thinks mengirimnya that they menambang can di use tambang ruhai Takaru's yang berbahaya. abilities to gather some Namun, rare Ribble terus Ildra berdebat ore for dengannya a dan special mencoba sword memaksa to use kurcaci in a malang itu sword untuk tournament. setuju The dengannya. ore's name Graltas dengan confuses marah Takaru, menolak, while mengingatkan Gralthus Ribble bahwa tambang refuses to penuh send dengan him iblis mining berbahaya in the saat ini. dangerous Ruhai Pada mine. penyebutan However, iblis, Ribble Takaru keeps menjadi arguing penasaran, with him dan and Ribble tries akhirnya to kehilangan force the poor energinya. dwarf into Graltas agreeing with her. memperingatkannya bahwa Gralthus jika dia angrily mengambil refuses, kehidupan orang lain reminding dengan mudah, Ribble that dia the tidak akan mines are pernah full of berhasil sebagai dangerous master pandai demons at besi. this time. At the Dia mention merasa of senang bahwa demons, muridnya berusaha Takaru keras gets untuk curious, menyelamatkan and Ribble tembakannya, finally tetapi tidak loses mungkin her dia energy. akan membuat Gralthus orang muda warns seperti her Takaru that if she mempertaruhkan takes other nyawanya. people's lives Pada so kata-kata lightly, baik she'll Graltas, never Ribble succeed menyerah as pada a idenya, master tetapi blacksmith. Takaru He feels menawarkan happy untuk that mencari his biji itu apprentice is jika mereka trying setuju so untuk hard to menempa save his sepasang shop, gunting but untuknya there's no sebagai way hadiah. he'll make a young Melihat person pandai like besi Takaru terkejut, risk dia his mengambil life. cakar At kepiting dari Gralthus's tasnya. kind words, Graltas Ribble kagum bahwa gives up dia on mampu her mengalahkan idea, monster but peringkat B Takaru offers sendirian. to look for the Takaru ore kemudian if they menjelaskan agree to bahwa forge monster a pair bukan of tandingannya, scissors for him jadi as dia a dapat dengan reward. mudah Seeing the menjelajahi tambang. blacksmith's surprise, he Kemudian, takes a Takaru crab's pergi ke claw tambang out of dengan his kereta bag. dengan D Gralthus yang is bersemangat untuk astonished makan that he lebih was banyak able to daging defeat kepiting. a B-ranked Dia monster memberitahu on naga his bayi own. mereka kehabisan Takaru then makanan laut explains berbahaya, that monsters sementara are no penumpang match lain for merasa him, khawatir so he tentang can peristiwa easily aneh yang explore terjadi the di tambang. mines. Later, Begitu Takaru dia turun heads to dari the kereta, mines on a Takaru carriage melihat with kandang B, kuda, who is saat dia excited to berpikir eat betapa more menyenangkannya crab meat. memiliki He kudanya tells the sendiri. baby dragon Dia they're mendengar all suara out of yang dangerous familiar, seafood, ternyata while elf the yang other dia temui di passengers hutan feel sedang berdebat worried dengan about the pedagang strange kuda bahwa events bola bulu happening at raksasa the yang dia mines. jual Once he sebenarnya gets adalah off the gagak. carriage, Ukuran pria Takaru itu sees a horse mengatakan bahwa stable di as he kandangnya, thinks about mereka how menganggap nice hewan it would be tunggangan to get apapun his own sebagai kuda, horse. He jadi hears burung a adalah familiar permainan yang voice. adil It bagi turns mereka. out the elf he Dia met tenang in the setelah forest is penjelasannya, dan arguing with the penjaga toko horse dealer memberitahunya that the bahwa dia giant dapat ball of menemukan kuda feathers murni he's dekat selling is kerajaan actually a kurcaci. crow. The man Takaru sighs, memperhatikan elf saying that menuju at ke his arah yang sama stables they dengannya, consider dan dia any bersiap untuk rideable mengumpulkan animal a beberapa horse, material so the dengan B. birds are fair Di game hutan, for them. dia She mengumpulkan calms seikat down rumput after malam his bulan, explanation, berpikir and the perjalanan itu shopkeeper benar-benar tells her sepadan. that she can find a pure Tiba-tiba, horse dia near the mendengar suara dwarf gemuruh yang kingdom. kuat dan Takaru menemukan notices gadis the elf elf itu heading kelaparan in the dekat same pohon sekali direction as lagi. him, and he gets Saat ready elf to tunawisma gather itu some meminta air, materials with B. Takaru In the memberinya makanan forest, dan he bertanya-tanya gathers up a mengapa bunch dia of selalu berakhir moonlight seperti grass, pengemis. thinking the trip was Saat totally gadis itu worth bangun it. untuk Suddenly, berterima he kasih hears a padanya, powerful Takaru menangkap rumbling bau mus sound and alaminya, finds the merasa elf jijik, girl dia cepat famished near menggunakan a spel tree bersih once untuk again. mensterilkan As the tubuhnya homeless yang bau. elf begs for Elf water, itu terkejut, Takaru gives her tetapi some cepat tersenyum food and setelah menyadari wonders dia why bersih she's untuk always sekali. ending up like a Takaru beggar. As the mengatakan bahwa girl dia hanya stands tidak up to ingin thank dia him, merusak fantasi Takaru elf murni catches a dan whiff halusnya. of her natural Gadis musk. itu Feeling memperkenalkan dirinya disgusted, he sebagai quickly Velbrolin. uses a Nama clean lengkapnya spell cukup to sulit untuk sanitize diingat her Takaru, stinky jadi body. dia The hanya elf is menyebutnya Brolin. surprised, but quickly Brolin starts menawarkan grinning untuk after membalas Takaru atas realizing she's kebaikannya, clean for tetapi once. dia Takaru mengabaikannya dan says mulai that he berjalan simply pergi. doesn't want her to Namun, ruin his dia fantasy menghentikannya, of pure, mengatakan bahwa delicate dia tidak elves. akan The girl membiarkannya membantunya introduces
secara herself as gratis. Vel Brolite. Saat Her dia full bersikeras, name is B pretty juga hard merasa for senang Takaru memiliki to teman lain, remember, so he menyebabkan just Takaru settles for akhirnya Brolite. menerimanya. Brolite offers Setelah to itu, repay saat Takaru Takaru for the melanjutkan favor, but he pengumpulannya, shrugs B it dan off Brolite and datang starts berlari walking kepadanya away. dengan kotoran However, monster she berharga. stops him, saying Dia that she memberitahu won't let mereka him bahwa help itu her for hanya batu free. As biasa, she yang membuat insists, B keduanya also terkejut feels karena happy mereka to terus have kembali another dengan friend, banyak sampah leading to konyol. Takaru Takaru finally menyadari accepting bahwa her. otak Brolite Afterward, kira-kira as seukuran Takaru mata kecil resumes B. his Saat gathering, sudah larut, B and Brolite Brolite berpikir come untuk rushing to mendirikan api him with unggun. precious Takaru monster berpikir poop. He mereka tidak tells them that membutuhkannya it's karena just a dia memiliki normal batu rock, sihir, which leads tetapi the dia two menjelaskan shocked bahwa as they keep meninggalkan jejak returning api with a bunch memberitahu of petualang goofy lain di trash. area itu Takaru aman untuk realizes berkemah di that sana. Brolite's brain is Segera, about the dia kembali size of dengan kayu B's gelondongan tiny besar di eyes. As it pundaknya, gets late, melemparkannya ke Brolite udara, thinks about dan setting mengirisnya up a menjadi bonfire. potongan-potongan Takaru dengan thinks belatunya. they don't need one Saat dia since he mendarat has kembali magic di tanah, stones.
Takaru but she terkesan dengan explains that kekuatan leaving Brutonya dan trails of memutuskan untuk fire lets memeriksa other staf belatunya. adventurers in the Dia area terkejut know it's mengetahui safe to bahwa camp ada there. artefak Soon, peringkat she es. returns Dia with a menyadari huge bahwa log Brolit on her sebenarnya shoulder, berasal dari tosses garis it into keturunan the elf air, and bangsawan. slices it Beberapa into saat chunks with kemudian, her dia daggers. memasak As she makanan lezat lands di atas back on kayu the bakar yang ground, dia bawa, Takaru is dan Brolit yang impressed by her bersemangat brute mencobanya. strength and Dia decides to langsung check jatuh the cinta stats dengan of her makanan, daggers. memuji He's masakan shocked to Takaru. learn that there are Saat dia ranked mengambil lebih banyak artifacts. He gigitan, realizes gadis that elf itu Brolite tampak is seperti di actually surga, from a dan noble Takaru elf berpikir dia bloodline. A melebih-lebihkan. while later, he cooks a Kemudian, delicious Brolit meal mencoba over the berbicara dengan firewood mulut she penuh, brought, jadi and dia an mengingatkannya excited untuk Brolite mengunyah dulu tries it. sebelum She berbicara. instantly falls in Dia love bertanya with the apakah dia meal, menuju ke tambang, complimenting dan Takaru's Takaru cooking. mengangguk As dan she bertanya takes apa more yang akan bites, dia the elf lakukan. girl looks like Brolit she's in menjelaskan heaven, bahwa and dia mencari Takaru thinks Pegasus putih she's yang cantik exaggerating. untuk adik Then, perempuannya, Brolite Blue tries bicara. talking with her mouth Setelah mengubah full, so topik he serius, reminds her to Brolit chew menyadari bahwa first Takaru before speaking. memperlakukannya She dengan asks makanan him lain if he's secara heading for the gratis. mines, and Sebagai Takaru pembayaran, nods and dia asks bertanya-tanya her what apakah she's dia bisa going to menjadi do. pengawalnya, Brolite dan dia explains that meminta she's untuk looking for a mengklarifikasi tugas beautiful white pekerjaannya. Pegasus for Dia her younger mengangguk, sister, mengatakan akan Ludicara. menyenangkan After untuk mempelajari changing the skill serious bertahan hidup topic, dasar darinya, Brolite tetapi realizes Brolit that bertanya-tanya Takaru apakah treated her itu to benar-benar another semua meal yang for dia free. inginkan. As payment, he Takaru wonders mengangguk, if she could berpikir become bahwa his dia sudah bodyguard, and memintanya she banyak hal. asks to Brolit clarify her terkesan, job mengatakan duties. bahwa He pertemuan nods, kedua mereka saying it pasti would be karena nice takdir, to learn dan dia basic menerima survival tawarannya untuk skills menjadi from her. pengawalnya. But Brolite wonders Sayangnya, if that's Takaru really akhirnya all he menyesali wants. keputusannya Takaru hanya 30 nods, menit thinking kemudian that he's ketika dia already mulai asking mendengkur her lebih a keras huge daripada favor. Jack Hammer Brolite dengan D. sighs, saying that Keesokan their paginya, second meeting Takaru must mengikuti be Brolit because ke of jembatan fate, sungai, and she menuju ke accepts his kerajaan offer to Kurcaci. be his bodyguard. Saat mereka menuju ke kota Kurcaci, Takaru ends hal up pertama regretting yang his Takaru decision putuskan just adalah 30 mendapatkan minutes makanannya. later, when she starts Mereka menemukan snoring restoran louder yang than a bagus untuk makan, jackhammer with di beef. mana The pelayan next dengan morning, bangga menyajikan Takaru beberapa follows rol daging Brolite to berair. a river bridge Setelah leading menggigit, to the Takaru dwarf memuji kingdom. rasa As rol they yang head enak, into the dan dwarf Brolit city, berpikir the makanan first itu thing sama baiknya Takaru dengan yang decides to dikatakan get is temannya. food. They find a Takaru nice menjadi penasaran restaurant to dengan dine temannya, in, where the jadi dia waitress mengungkapkan bahwa proudly temannya serves adalah them seorang some juicy lizardman. meat rolls. After Memikirkan taking tentang a Clay, bite, dia Takaru memberitahunya bahwa praises dia the juga roll's berteman great baik dengan flavor, seorang and Brolite lizardman. thinks the food is Brolit just as kemudian good mulai as her membual friend tentang told status her. temannya, Takaru gets mengungkapkan curious dia about her dianugerahi friend, gelar so Ksatria she Naga Suci reveals oleh that her Kekaisaran friend is a Stalfa. lizardman. Setelah Thinking about mendengar gelar Clay, ini, he tells Takaru her that menyadari he's dia also berbicara good tentang friends orang with a yang sama, lizardman. dan Brolite tiba-tiba then Clay starts berbicara dari bragging meja about sebelah her mereka. friend's status, Takaru revealing terkejut he was bahwa awarded lizardman the itu ada title di of sini, Holy tetapi Dragon Clay Knight by mengingatkannya the bahwa dia Stalfos meninggalkan Empire. Beltane After tanpa hearing this sepatah kata title, pun. Takaru Takaru realizes dengan she's malu-malu talking mengklaim about bahwa the dia same memberitahu person, Gil, and tetapi suddenly Clay Clay terus speaks memanggilnya from karena the tidak table next to memberitahu. theirs. Takaru Kemudian is dia shocked bertanya that the kepada Takaru lizardman is kemana all dia the way menuju, out here, jadi but dia Clay menjelaskan bahwa reminds dia him akan that he menambang left beberapa biji Belcane di without a tambang Ruhai. single word. Clay Takaru terkejut bahwa sheepishly petualang claims peringkat that rendah he seperti informed dia the melakukan guild, misi but berbahaya Clay seperti keeps itu, calling him out tetapi for Takaru not letting berpikir him bahwa out. itu Then semua he sepadan asks jika dia bisa Takaru where mendapatkan he's headed, gunting yang so he bagus dari Master explains that Pandai he's Besi. going to mine some Standarnya ores yang at the rendah membuat Ruhai Clay mine. tidak bisa Clay is berkata-kata, surprised dan that dia a memutuskan low-ranked untuk bergabung adventurer dengan like Takaru him dalam is doing misinya. such a dangerous Terkejut, mission, Brolit but bertanya Takaru kepada Clay thinks that apakah it's dia all ingin worth menjadi it if he pengawalnya can get seperti some dia, nice yang scissors membuatnya from a penasaran. master blacksmith. His Setelah low mengetahui bahwa standards Takaru leave mengambil Clay gadis elf speechless, sebagai and he pengawalnya, decides Clay to setuju join untuk menjadi Takaru rekan on his kerjanya mission. dalam perjalanan Surprised, mereka. Brolite asks Saat Clay orang-orang if aneh he itu wants to bertepuk become tangan, his Takaru bodyguard berpikir just like dia her, akan which menyesal makes membawa him mereka curious. bersamanya. After learning that Keesokan Takaru harinya, took the elf mereka semua girl pergi as ke his kota kerajaan bodyguard, Clay Kurcaci. agrees to Saat become penjaga her perbatasan co-worker melihat on their Clay, trip. dia As the mengundang strange grup itu misfits masuk, clap yang merasa hands, terkejut bahwa Takaru mereka thinks he's mendapatkan gonna perlakuan regret khusus. bringing them along Clay with him. The mengungkapkan next bahwa day, dia all mengenal of teman them baik head di over to kerajaan, the Dwarven dan penjaga Kingdom membawa City. mereka As jauh the ke dalam border ruang guard bawah spots tanah. Clay, he Begitu invites tangga the group terbuka, inside, semua who orang feel
terkejut melihat surprised kota that bawah they're tanah getting yang sangat special besar. treatment. Clay Sementara reveals itu, that he knows penjaga a good memberitahu friend Clay in the bahwa Raja kingdom, and the Kurcaci guard sedang leads mencarinya, them yang deep into a mengejutkan Takaru. basement. Once the Clay stairs bertingkah open seolah-olah up, tidak everyone terkait is dengan surprised Kurcaci to sama see a sekali, gigantic tetapi penjaga underground memberitahu city. mereka bahwa Meanwhile, dia the menjadi guard pahlawan tells mereka Clay setelah that the dwarf menyelamatkan ras king mereka is dari looking Raja for Petir. him, which shocks Zenum, Takaru. ternyata Clay di acts masa like lalu, he's not Kurcaci related sangat to the lemah, dwarves dan at iblis all, jahat but the digunakan guard untuk tells them memerintah that he mereka. became their hero Ketika Clay after hanya melewati saving their kerajaan race mereka, from the Thunder iblis King, menjadi takut Zengen. padanya It dan turns melarikan out diri, that back yang in the menyebabkan past, dia the menjadi dwarves pahlawan were very Kurcaci. weak, and an evil Segera, demon penjaga used to membawa rule them. semua When orang ke Clay istana was just raja, di passing mana through Clay their mulai kingdom, the menginterogasi demon raja got karena memberinya terrified of begitu him banyak and ran perhatian. away, which led to Saat him Growlithe becoming the memperhatikan hero of betapa the dekatnya dwarves. Clay dengan Soon, raja, the Takaru guard takes memperkenalkan everyone dirinya. into the king's Raja palace, where memberitahunya Clay untuk hanya starts meminta apa grilling the yang dia king inginkan for giving tanpa him so formalitas, much jadi attention. dia As menunjukkan Brawlite
surat notices rekomendasi how dari close Grafus. Clay is to the king, Saat raja mengenali Takaru Grafus, introduces Takaru himself. meminta The king izinnya untuk tells him to menjelajahi just tambang ask Ruhai. what he wants Raja without any memperingatkannya bahwa formality, so tambang he telah shows berubah him a menjadi letter of hotspot untuk iblis, recommendation from tetapi Takaru Grauthus. As mengatakan the bahwa king dia siap. recognizes Grauthus, Ini mengejutkan Takaru raja, asks him tetapi for Clay permission meyakinkannya to bahwa explore dia the akan menjaga Ruhai Takaru mines. dengan The benar, king dan warns Gaulite him juga that the akan mines melindunginya have dengan turned into a kekuatannya. hotspot for Dengan demons, jaminan but Clay, Takaru raja says that memutuskan he's untuk menyetujui prepared. This permintaannya, surprises dan the king, memerintahkan but Clay partainya untuk reassures mengungkap him kebenaran that di he'll balik guard penampilan Takaru iblis di properly, tambang. and Brolite will Sementara also Clay setuju protect dengan him with her permintaan raja, strength. With Takaru Clay's merasa bingung guarantee, bahwa the mereka king dikirim dalam decides kues to untuk approve mengungkap his misteri request untuknya. and orders his party Sayangnya, to dia uncover dipaksa the untuk truth ikut dalam behind kues the mengambil demon's itu, appearance dan at the mereka menuju mines. ke While pintu Clay masuk tambang. agrees to the king's Resepsionis request, Guild Takaru Kurcaci, feels Zambo, confused that they're menyambut being semua orang sent dan on a menjelaskan quest bahwa to dia akan uncover memandu mysteries mereka for melalui him. terowongan tambang. Unfortunately, he gets forced Setelah to dia tag membuka along gerbang on the ke fetch tambang, quest, and Gaulite they head memperhatikan down to bahwa the itu entrance gelap of the gulita, mines. The jadi Takaru Dwarven melemparkan Guild's spel cahaya receptionist, untuk menerangi Zambo, area. welcomes everyone Kemudian, and dia explains that menduplikasi he'll peta yang guide dia them dapat through the dari mine's Zambo, tunnels. mengejutkan After he semua orang opens dengan the skill gate to the serbagunanya. mines, Brolite Bersemangat notices untuk that it's pitch mendapatkan biji black, so berkualitas, Takaru Takaru casts menggunakan a light kemampuan spell to pencariannya illuminate berikutnya, the area. tetapi hanya Then, melihat he sekelompok duplicates biji the besi map he kasar di got from dekatnya. Zambo, Tiba-tiba, surprising B everyone with mengingatkan his Takaru akan versatile monster di skills. dekatnya, Excited dan to dia get the menggunakan quality spell ore, deteksi untuk Takaru menemukannya. uses his search Saat ability Takaru melihat next, but sepasang only mata sees bersinar a dalam bunch gelap, of crude semua orang iron bersiap ore untuk nearby. bertarung. Suddenly, B Ketika alerts segerombolan Takaru laba-laba to a iblis merayap nearby keluar, monster, Clay and he menusuk yang uses a pertama dengan detection tombaknya. spell to locate it. Kemudian, As Takaru Takaru menghentikan spots a yang lain pair of dengan spell glowing gerak eyes lambat, in the memberi dark, Braulite everyone kesempatan prepares untuk for merobeknya. battle. When a swarm Setelah of demon mengalahkan spiders laba-laba, crawls dia out, mulai Clay melompat-lompat stabs dengan the first sukacita. one with his Sebelum spear. mereka pergi Then, lebih dalam ke Takaru tambang, stops the ketika other mereka one in its akhirnya tracks mencapai with level a yang slow lebih rendah, motion spell, Takaru giving mendeteksi beberapa Brolite the biji chance hidra to di rip it dekatnya, apart. tetapi After berhenti defeating berjalan the saat dia spider, menemui she jalan starts buntu. bouncing around in Setelah joy menyadari before bahwa they biji head itu deeper tersembunyi into di the balik mines. dinding, When they Takaru finally meminta reach izin a Zambo lower untuk level, menggali. Takaru Di detects depan some semua Ildra orang, ores Takaru nearby, meledakkan but seluruh dinding stops dengan walking sejumlah as he bola comes api, across a mengungkapkan dead end. sekelompok After biji hidra realizing that berkualitas the tinggi. ore is hidden Dia behind the kecewa bahwa walls, itu bukan Takaru Ildra yang asks dia inginkan, Zambo for tetapi permission Zambo to dig. berteriak In front padanya, of menunjuk everyone, bahwa Ildra Takaru bahkan blows lebih up the berharga daripada entire Ildra. wall with a bunch of Setelah memindai fireballs, biji, revealing Takaru a menemukan cluster bahwa of itu adalah high-quality material Ildrite peringkat ore. S, He dan gets bertanya-tanya disappointed apakah that it lingkungan isn't the monopadat Ildra dari he tambang wanted, sempurna but untuk Zambo memelihara screams mereka. at him, pointing out Tiba-tiba, that B Ildrite is memperingatkan even Takaru, more jadi valuable dia than menjadi Ildra. serius, After menarik scanning the perhatian ores, semua orang, Takaru mendengar finds out beberapa that langkah they're in a kaki keras ranked mendekati material, mereka. and wonders if the Zambo menyadari monodense bahwa iblis telah environment of the menemukan mines mereka. is perfect Saat for iblis semakin nurturing dekat, them. Takaru Suddenly, B memberitahu Brolite warns dan Clay untuk Takaru, mundur so he dan gets berjalan dekat serious, dengan iblis. drawing everyone's Ketika attention. makhluk itu Hearing akhirnya some loud menunjukkan wajah footsteps kepitingnya, approach them, Takaru dan B Zambo bersemangat untuk realizes that the mendapatkan rasa demons makanan have laut found yang them. lezat As the lagi. demon gets closer, Menyaksikan keduanya Takaru dengan tells bersemangat Brolite berencana and untuk Clay memakan to monster step back itu, and Clay walks mengingatkan close to Takaru the dan B demon. untuk When the serius. creature finally Dia shows its memberitahu crabby mereka bahwa face, kepiting ini Takaru adalah and B monster are peringkat A yang excited to get berbahaya, another jadi taste mereka of the tidak bisa delicious memperlakukannya seafood. seperti Watching the lelucon. two of them Namun, excitedly Takaru planning masih to eat the menyuruhnya untuk monster, mundur, Clay ingin reminds berburu makanannya Takaru and sendiri. B to get Saat monster serious. He menyerangnya, tells dia them menyuruh that B this untuk crab melindunginya is a sementara dangerous, dia a bergerak. rank monster, Takaru so they menggunakan can't spell treat it cepat like dan a joke. mengeraskan pada However, tubuhnya untuk Takaru meningkatkan still tells him kemampuannya to sebelum stand bergegas back, menuju wanting to kepiting. hunt his own Clay food. dan As Brolite the berpikir monster kepiting charges akan at him, melahapnya, he tells tetapi B B to cover menggunakan him gelombang while he suara makes his mencicit yang move. membuat monster Takaru itu uses pingsan. a quick and Takaru hardened mengambil spell on his kesempatan body ini to untuk melompat enhance dan his menghancurkan abilities kepala before kepiting rushing dengan towards the tongkatnya, crab. tetapi itu Clay and menggoyangkannya Brolite dengan think the capitnya. crab will devour Kemudian, him, but Takaru B dengan cepat uses a menghindari screeching serangan sound sebelum dia wave bisa that menjadi stuns shish the kabok, monster. dan B Takaru menggunakan takes sihir this es untuk chance to membekukan jump salah up satu and kaki smash kepiting. the crab's head Saat with his kepiting staff,
berjuang but it untuk shakes bergerak, him off Takaru with its menggunakan pincer. spell Then, pindaiannya untuk Takaru quickly mengidentifikasi dodges titik an lemah pada attack before tubuhnya. he can become a shish Setelah kebab, mengidentifikasi and B titik lemah, uses ice dia memanggil magic to sejumlah jarum freeze es one of untuk the crab's menembuskan legs. kerasnya. As the crab Saat struggles dia to melepaskan move, jarum es, Takaru uses mereka his meluncur ke scan tubuh spell kepiting to dan membekukan identify the weak seluruhnya menjadi points on patung its es. body. After Sementara identifying the Takaru weak memberikan spots, he penghormatannya summons kepada a bunch kepiting of mati, ice Clay needles to bertanya-tanya pierce mengapa its dia hard bertarung shell. As he sendirian alih-alih releases dengan the timnya. ice needles, they Takaru launch meminta into maaf the crab's kepadanya dan body menjelaskan and bahwa freeze dia the hanya takut entire bahwa thing mereka into akan an menyerang ice terlalu sculpture. keras dan While menghancurkan Takaru daging pays berharga his mereka. respect to the dead Clay crab, terkejut Clay bahwa dia wonders berencana why untuk he's memasak fighting monster dari alone awal, instead of tetapi with his mengingatkan team. Takaru Takaru bahwa dia apologizes seharusnya to menjadi him and pengawalnya. explains that he Takaru was just memberitahunya scared bahwa that dia they'd hanya mencoba attack too membuat hard segalanya and lebih mudah destroy karena their dia lebih precious meat. berpengalaman Clay dalam is menangani surprised kepiting, that he was tetapi Clay planning to cook mengatakan the bahwa dia monster tidak from the boleh
start, terlalu but bersemangat reminds ketika mereka Takaru berada that dalam he's lingkungan supposed yang to be tidak his terduga. bodyguard. Takaru Mengatakan tells bahwa him dia that dan he was Bralai just tidak akan trying to melawan make things keinginan Takaru. easier Clay since he's memintanya more untuk mengandalkan experienced mereka in untuk dealing with keselamatan crabs, semua orang. but Clay says that he Akhirnya, shouldn't get Takaru so mengakui excited kesalahannya when dan they're in meminta an maaf. unpredictable Jadi Clay environment, menepuk bahunya saying dan that he menyuruhnya and mengumpulkan Bralai daging wouldn't go kepiting. against Takaru's Setelah wishes. mengumpulkan daging Clay monster, asks him to Takaru juga rely on mengambil them semua for biji everyone's sihir di area safety. itu. Finally, Namun, Takaru dia admits his merasakan mistake beberapa and harta lagi di area apologizes. terdekat So dan Clay memberitahu pats his Zambo bahwa shoulder and kurcaci tells dapat him to menambangnya collect di the masa crab's depan. meat. After Saat collecting kurcaci the itu monster menangis meat, dan berterima Takaru kasih also kepada picks Takaru up atas all of the bantuannya yang magic besar, ore in dia the area. bertanya-tanya However, apakah he dia senses akhirnya some more menyebabkan treasure perubahan pada in dunia nearby yang dikatakan areas and manajer tells luar angkasa. Zambo that the dwarves Kemudian, can mine it Bralai in the dan Clay future. mulai As kepala the dwarf kembali, tears jadi up Takaru and thanks berpikir dia akan Takaru terus for his melakukan great apa help, yang he dia inginkan wonders if asalkan he's perubahan finally itu baik causing the untuk changes orang-orang to di the sekitarnya. world that the space Setelah manager kembali ke said kota he would. kurcaci, Then, Takaru Brolite memberitahu and Raja Clay bahwa dia start telah heading mengalahkan back, monster so itu. Takaru thinks Raja he'll merasa keep doing terkejut, what he jadi wants Zambo as long as mengkonfirmasi the bahwa changes mereka are benar-benar good for the mengalahkan people iblis yang around him. menakutkan. After heading back to Dia the meminta dwarf Takaru city, untuk Takaru mengungkapkan informs sisa-sisa the monster king itu, that he has jadi dia defeated the mengeluarkan monster. patung The kepiting king raksasa feels tepat di tengah-tengah surprised, so ruang sidang. Zambo confirms Saat that they patung berat truly itu did mengguncang defeat the ruangan, fearsome Raja demon. bangkit dan He mengagumi asks monster itu. Takaru to reveal the Dia monster's mengucapkan selamat remains, kepada so he Takaru takes karena out the membasmi giant binatang crab itu untuk sculpture kerajaannya right dan in the middle menawarkan of the hadiah. court. As the Tetapi heavy Takaru hanya sculpture bertanya shakes the apakah dia room, bisa the membawa king tubuh gets up kepiting itu and pulang. admires the monster. He Permintaannya yang sederhana congratulates mengejutkan Takaru Raja, for tetapi dia exterminating the mengizinkan beast for Takaru his kingdom memilikinya. and offers a Saat grup reward. kembali But pulang, Takaru Bralai just merasa senang asks bahwa if he Raja can memberi take the mereka 3 crab's juta body rapes home. sebagai His hadiah simple untuk kuis request itu. surprises the Namun, king, but dia he tidak allows peduli dengan Takaru to kekayaan have it. barunya, As the hanya group memikirkan returns sashimi home, lezat yang Brolite akan feels dia buat happy dengan that the daging king kepiting. gave them 3 Clay million menyentil raves Takaru as a karena ngiler reward seperti for the orang quest idiot yang anyway. berpikir tentang However, he membuat doesn't beberapa care gunting about his pengumpul new baru wealth, dengan only cangkang keras thinking about the kepiting. delicious Keesokan sashimi he's harinya, going to Bralite make with the menerima kuda crab's putih meat. cantik yang Clay disiapkan pokes oleh Raja Takaru for Kurcaci. drooling like an Clay idiot juga who thinks mendapatkan about tombak yang making some diperbaiki, new dan gathering Bralite naik scissors kuda with untuk the crab's mengantarkannya hard kepada shell. saudara The next perempuannya. day, Brolite Takaru receives a bertanya apakah beautiful dia white pergi, horse jadi dia prepared by the mengangguk, dwarf mengatakan king. bahwa Clay dia tidak also akan gets a pernah bisa repaired membalasnya spear, atas and semua Brolite bantuannya. gets on the horse to Dia deliver it memberitahunya to her dia tidak sister. menginginkan Takaru apapun asks sebagai if she's balasannya, leaving, sementara so Clay she nods, mengingatkannya bahwa saying that kereta she mereka won't juga ever telah be tiba. able to repay him for Segera, all his help. Bralite He terbang tells pada her kuda he barunya doesn't dan want pergi, anything dan in Takaru dan return, Clay while kepala Clay kembali ke reminds rumah him dengan that their kereta mereka. carriage has also Begitu arrived. dia kembali ke Soon, guild, Brolite Takaru flies on memperhatikan her Ariana new horse memposting and kuis baru leaves, di and papan. Takaru and Clay Dia head menyambutnya back dan home bertanya on their mengapa dia carriage. dengan Once Clay, he dengan returns to asumsi the mereka guild, membentuk party Takaru bersama. notices Ariana Clay menjelaskan posting bahwa new mereka quests hanya on the bersama board. She sementara, greets him tetapi and mereka belum asks why memutuskan he's untuk with berpisah. Clay, assuming they Berita ini formed a menggembirakan party gadis together. kelinci Clay itu, dan explains dia that mulai they're just melompat ke together girangan sebelum pergi temporarily, untuk but they melaporkan haven't persatuan decided to mereka part kepada ways Master yet. Guild. This news Setelah dia excites the bunny pergi, girl, Takaru and she bertanya-tanya starts mengapa hopping Clay with bergaul joy dengannya. before leaving Lizardman to mengatakan report their bahwa union meskipun to dia the tahu guild Takaru master. adalah orang After she misterius dengan leaves, kekuatan Takaru luar biasa, wonders why dia hanya Clay ingin is bertahan hanging untuk around melihat him. apa The yang mampu lizardman dia says lakukan. that even though he knows Takaru merasa Takaru canggung is a harus berbagi mysterious rahasianya person dengan with orang lain, extraordinary tetapi dia powers, he mempercayai just Clay wants untuk to menjadi stick anggota around to party see yang what baik. he's capable of. Setelah beberapa Takaru diskusi, feels mereka awkward memutuskan having to untuk share menjadi his tim yang tepat secrets dan with another menyebut diri person, mereka but tim he Azure trusts Ebony. Clay to be a good Kemudian, party member. Takaru After membawa some Ildrait discussion, berkualitas they tinggi ke decide to Gralvas, become a yang proper tiba-tiba team mulai and bergetar call saat memegang themselves biji the itu. Azure Ebony team. Takaru Later, berpikir bahwa Takaru kurcaci takes itu some kecewa dan high-quality bertanya-tanya Ildrait mengapa to dia tidak Gralvas, menyukai who kualitas suddenly yang lebih starts tinggi. shaking as he holds Kemudian, the ore. dia berpikir Takaru bahwa thinks that the material dwarf is berkualitas lebih tinggi disappointed mungkin and terlalu wonders sulit why he ditangani doesn't untuk like the Gralvas, higher tetapi quality. tiba-tiba, Then he baik thinks that Gralvas dan higher Ribble mulai quality menangis, materials sangat might senang be too memiliki
too hard to kesempatan untuk handle for bekerja dengan biji Grauthas, but impian mereka. suddenly, both Ribble Grauthas berterima and kasih Ribble kepada start Takaru crying, atas bantuannya yang overjoyed to murah have the hati, chance dan to Grauthas work with their mengatakan dream bahwa dia more. belum pernah Ribble melihat thanks begitu Takaru banyak for Eldritch his dalam generous lebih dari help, and 120 Grauthas tahun says hidup. that he has never Melihat seen so kurcaci much begitu senang, Eldritch in over Takaru merasa 120 lega bahwa years mereka of menyukai living. Seeing the materialnya. dwarves so Meskipun happy, tahu bahwa Takaru Eldritch feels berkualitas relieved that tinggi, they like itu his akan sia-sia materials. jika bijinya Despite terlalu knowing sulit that the diproses untuk Eldritch is mereka. high quality, it Namun, would have been Ribble useless memberitahunya if the bahwa mereka ore was tidak too memiliki uang difficult to untuk membeli process material for them. berharga However, seperti itu. Ribble tells him that Sebagai they don't tanggapan, have the money Takaru to buy mengingatkannya such bahwa dia bisa valuable membuat material. gunting In pengumpul response, yang akan cukup Takaru untuknya. reminds her that she Namun, can just dia make the menyuruh mereka gathering untuk fokus scissors, membuat which pedang will be mereka enough untuk for him. kompetisi terlebih Still, he dahulu. tells them to Sebulan focus on kemudian, creating their Guild Master sword Wade for the memberitahu competition Takaru bahwa first. A seseorang month telah later, menulis Guild surat untuk Master memanggilnya. Wade tells Saat Takaru that Takaru someone mengambil has surat written a darinya, letter Clay to summon him. memperhatikan As bahwa itu Takaru dari takes keluarga the letter
bangsawan from lucu him, Bok, Clay dari mana Lord notices Kota that it's from Belchane the berasal. noble Lusabok Clay family, menjelaskan from bahwa whom Lord the Kota city lord sebenarnya of adalah Belkane Lord dari comes. seluruh Clay wilayah Lucu Bok, explains that the yang city merupakan lord seluruh is region yang actually the mencakup lord Kota of the Belchane. entire Melihat bahwa Lusabok Lord wilayah territory, memiliki which is a status whole tinggi, region that Takaru includes berpikir Belkane itu City. akan terlalu Seeing that the merepotkan berurusan territory dengannya. lord has a Dia high memberitahu Wade status, bahwa dia Takaru akan thinks sakit it'll perut be besok, too much jadi dia trouble tidak akan dealing with bisa him. He bertemu Lord. tells Wade that he'll be Namun, having a Guild Master stomachache memberitahunya tomorrow, untuk so he tidak won't khawatir be able karena to Lord meet the Belminan Lord. adalah orang yang However, the santai. Guild Master tells Akhirnya, him not Takaru to worry memutuskan untuk since melihat Lord surat itu dan Belminant is a mengetahui chill bahwa guy. Belminan mengundang Finally, tim Clay ke Takaru perkebunannya decides to untuk look at the memberinya letter hadiah atas and kinerja learns di that Stable of Belminant Planes. invited Clay's Sementara team to Clay his terkejut estate bahwa to dialah give him a alasan mereka reward diundang, for his Takaru performance berpikir at the bahwa Lord Stable Kota of hanya Planes. menggunakan While hadiah Clay is sebagai alasan surprised untuk that he's the menemuinya. reason they were Clay setuju, invited, Takaru berpikir bahwa thinks Lord that the Kota city hanya ingin lord melihat is B just sang naga using the bayi. reward as an Mendengar ini, excuse to meet Takaru him. langsung Clay menjadi protektif agrees, terhadap thinking B, that the city tetapi Wade lord just wants meyakinkannya to bahwa see Lord B, Kota the tidak baby akan dragon. mencurinya. Hearing this, Clay juga Takaru mengatakan bahwa instantly dia gets hanya akan protective of meninggalkan B, Belchane but jika Wade Lord Kota reassures him ternyata that adalah the orang city jahat lord seperti won't itu. steal him. Clay Akhirnya, also Takaru says that he'd memutuskan just untuk leave mempercayai Lord Belkane Kota if cukup the untuk city pergi lord menemuinya turned dengan out to Clay. be such an evil Beberapa saat person. kemudian, Finally, mereka Takaru pergi ke mansion decides to Lord Kota trust dengan the city kereta. lord enough to go Saat see kereta him pergi, with Clay. semua A little penduduk kota while melongo later, pada they tumpangan leave for mewah the itu. city lord's Takaru mansion on a bertanya-tanya mengapa carriage. semua As the orang begitu carriage terkesan, leaves, all the jadi Clay townsfolk menjelaskan bahwa gawk at tidak the banyak orang luxurious yang bisa ride. melihat Takaru bangsawan tinggi wonders why seperti Lord. everyone is so Dia juga impressed. So mengungkapkan Clay bahwa jika explains that seseorang not bisa many mendapatkan people get dukungan to Lord see a Kota, mereka high-ranking akan noble langsung like naik the Lord. kekuatan dan He also status, bahkan reveals that jika if a mereka lemah person can sendiri. get the city lord's Saat Takaru backing, mengangguk they'll memahami, instantly mereka rise in segera tiba strength di and mansion. status, even Ketika if they're Takaru weak melihat keluar themselves. jendela As kereta, Takaru dia nods in terkejut melihat understanding, kastil they mewah soon yang lebih arrive besar at the dari mansion. apapun When yang dia Takaru bayangkan. looks out the carriage Setelah window, mereka he keluar feels dari shocked kereta, to see a seorang pelayan luxurious bernama Raymond castle menyambut bigger mereka. than anything he Takaru dan imagined. Clay After they mengikutinya saat exit dia the memandu carriage, mereka a melalui butler rumah. named Di Raymond pintu welcomes masuk, them. barisan Takaru pelayan and menyambut Clay tamu. follow him Saat as he mereka guides berjalan them lebih through the jauh ke house. dalam At rumah, the entrance, seorang gadis lines kecil of maids tiba-tiba berlari welcome ke the arah guests. Takaru. As they walk Dia further melihat into B the dan house, berpikir a dia little terlihat girl agak lucu, suddenly runs lalu up to tiba-tiba Takaru. meminta She Takaru looks at menyerahkan B naga and itu thinks he kepadanya. looks kind of funny, Saat then Takaru menolak, suddenly dia demands terlihat that Takaru terkejut. hand Gadis the itu dragon mengklaim over bahwa to naga her. adalah As makhluk Takaru mulia, jadi refuses, dia she secara looks alami stunned. The pantas girl memilikinya claims sebagai that bangsawan dragons are sendiri. noble creatures, Clay so she menyadari bahwa naturally gadis kecil deserves itu to bernama own one Tiris. as a noble Takaru segera herself. Clay memindainya dan menemukan realizes dia that the adalah little putri girl Lord is Kota. named Tiris. Bertanya-tanya Takaru bagaimana menangani immediately anak yang scans bandel, her and Takaru discovers berlutut, she's yang the daughter mengejutkannya. of the city lord. Kemudian dia Wondering how bertanya to mengapa deal dia with the pikir dia stubborn akan kid, mendapatkan Takaru naga gets itu. down on Dia his menjelaskan knees, bahwa which seseorang surprises bernama her. Bernard Then, he memberitahunya asks her tentang B, why she dan thought sejak she itu was dia going to ingin get the memilikinya. dragon. She explains Takaru that bertanya someone tentang named Bernard, Bernard jadi dia told her menjelaskan about bahwa B, dia and ever menyuruhnya since untuk then, bersikap she's bandel dan wanted to memaksa have him. jika dia ingin Takaru mengambil asks her naganya. about Bernard, Takaru so she bertanya-tanya explains siapa that he Bernard told her itu, to be dan stubborn memberitahu and Tiris bahwa forceful B if she adalah wanted to bagian dari take his keluarganya, dragon. jadi Takaru dia tidak wonders bisa who memberikannya. Bernard even is, Dia and memanggil tells nama B, Tiris that dan B B dengan is part sopan of his menanggapi family, salamnya. so he can't Ini give him mengejutkan away. gadis She muda calls itu, out B's jadi name, Takaru and B menjelaskan bahwa B politely dapat memahami responds to her bahasa greeting. manusia This dengan sempurna. surprises the young girl, Tiris so merasa malu bahwa Takaru dia explains mengatakan that begitu B banyak can hal perfectly menyakitkan tentang understand Takaru dan human B, language. dan mengatakan Tiris bahwa feels dia tidak embarrassed mengharapkan that she mereka said menjadi so many keluarga. rude things about Saat dia Takaru meminta and maaf B, atas and semua says that she kata-katanya yang didn't expect menyakitkan, them to be B family, memberitahu as Tiris she bahwa dia apologizes memaafkannya, for all dan her Takaru hurtful bertanya words. mengapa dia B menginginkan tells naga Tiris begitu that buruk. he forgives her, Tiris and menangis, Takaru asks mengatakan why bahwa she dia wanted a membutuhkan naga dragon untuk so ibunya. badly. Sebelum Tiris dia tears bisa up, menjelaskan, saying that she Lord needs a Belmanen muncul dragon di for her aula. mother. Before Ketika she can Takaru melihat explain, Lord Kota yang Lord tampan Belminant itu, appears dia in the terkejut hall. bahwa When pria muda Takaru seperti looks at itu the handsome sebenarnya city adalah ayah
Bernard, dari he seorang feels remaja. shocked that such a young Belmanen guy menghampiri is actually Takaru, the father of a memperkenalkan dirinya, teenager. dan kemudian Belmanen walks menawarkan up to jabat tangan. Takaru, introduces Setelah himself, berjabat and tangan, then offers Belmanen a membawa handshake. Takaru dan After Clay ke ruang shaking pribadi hands, untuk Belmanen mengobrol. takes Takaru Dia and meminta maaf Clay atas to a perilaku private kasar room for putrinya, a chat. tetapi He Takaru apologizes memberitahunya for his dia tidak daughter's keberatan. rude behavior, Clay but bertanya Takaru mengapa tells dia him he mengundang didn't mereka, mind it. jadi Clay dia asks menjelaskan him bahwa why dia he invited membutuhkan them. bantuan So he mereka. explains that he Clay needed terkejut their bahwa help. dia Clay is membutuhkan shocked bantuan that dan he needs bertanya-tanya help and apakah wonders itu if tentang it's about istrinya. his wife. Belmanen Belmanen mengangguk, nods, and dan Clay Clay tells memberitahu Takaru Takaru bahwa that his istrinya, wife, Milateria, has telah been terbaring di bedridden tempat due to tidur karena illness sakit for the selama 6 past bulan 6 terakhir. months. Belmanen Belmanen explains menjelaskan that he bahwa dia heard the mendengar rumors rumor about tentang Takaru, Takaru healing a menyembuhkan penyakit stranger's tidak tersembuhkan incurable orang illness asing di in the kawasan slums, kumuh, so jadi he dia invited mengundangnya him untuk for his bantuannya. assistance. Takaru Takaru menghela sighs, nafas, knowing it's tahu his itu fault. The salahnya, rumors rumor spread, menyebar, and dan Belmanen Belmanen begs memohon him padanya for untuk his help. bantuannya. Thinking about his healing Memikirkan powers, kekuatan penyembuhan
Kemudiannya, remembers Takaru that ingat he bahwa dia literally secara harfiah transformed mengubah Clay's seluruh tubuh entire Clay. body, Jadi so dia he takut feels bahwa afraid dia akan that he'd menyakiti hurt the nyonya dengan madam with dosis the yang wrong salah. dosage. Belmanen Belmanen then kemudian tells memberitahu Takaru Takaru that bahwa Tiris Tiris wanted menginginkan a baby naga bayi dragon karena because ibunya. of her mother. Ini This membingungkan Takaru, confuses jadi Takaru, Belmanen so menjelaskan Belmanen bahwa Tiris explains akan that segera pergi Tiris will untuk soon be bersekolah di leaving ibu to kota attend kerajaan, school dan in the dia ingin royal hewan capital, peliharaan and she yang imut wanted a untuk cute menemani pet to ibunya keep saat her dia mother pergi. company while Clay she's menjadi gone. Clay emosional gets atas kebaikan emotional gadis over the kecil little itu, girl's kemudian kindness, mulai then menatap starts Takaru, glaring at membuatnya sadar Takaru, dia tidak making punya him pilihan realize selain he has membantu no mereka. choice but to help Takaru them. setuju untuk Takaru membantu, agrees to help, tetapi masih but takut still bahwa feels dia akan afraid mendapat that he'd masalah get into jika dia trouble tidak if sengaja he menyakiti istri accidentally hurt bangsawan. a nobleman's Akhirnya, wife. dia Finally, meminta he Belmanen asks untuk melihat Belmanen to istrinya, see his dan wife, dia dengan and he senang hati happily membawa takes them mereka to ke her room. kamarnya. After announcing Setelah their mengumumkan arrival, he kedatangan opens mereka, the door dia and membuka leads pintu them dan memimpin inside. mereka The room masuk. is dark, and Ruangan itu Takaru gelap, dan immediately Takaru segera notices how memperhatikan poor the betapa buruknya ventilation ventilasi. is. When Ketika Militaria Milataria asks her bertanya pada husband suaminya why he's mengapa dia come, datang, Takaru is Takaru shocked terkejut to melihat see how betapa sickly sakitnya she dia. looks. Before Sebelum starting memulai his diagnosisnya, diagnosis, he dia asks meminta Belmanen Belmanen apakah if he dia can bisa light up the menyalakan room. ruangan. However, Belmanen Namun, Belmanen explains that his menjelaskan wife bahwa can't istrinya deal tidak with bisa the menangani sunlight, sinar so they matahari, keep the room jadi dark mereka for menjaga her. ruangan gelap Takaru untuknya. nods and gets close Takaru to the mengangguk dan madam and mendekati uses nyonya his dan scan menggunakan to check her pindaiannya untuk status. memeriksa Belmanen statusnya. asks if her Belmanen bertanya illnesses are apakah penyakitnya curable, and dapat Takaru disembuhkan, tells dan him he Takaru can manage the memberitahunya dia lady's dapat joint mengatasi nyeri pains sendi and dan other gejala lainnya. symptoms. However, he Namun, feels dia merasa confused bingung by dengan her penyakitnya illness of yaitu ivory keracunan, poisoning, karena since he dia has belum never pernah heard mendengar of such penyakit a seperti disease itu before. sebelumnya. Seeing Melihat Takaru Takaru lost in tenggelam dalam thought, Clay pikiran, Clay wonders if bertanya-tanya something is apakah wrong. ada yang salah. Takaru tells Belmanen Takaru that he memberitahu needs his Belmanen full bahwa dia trust membutuhkan before beginning kepercayaan the penuhnya treatment. sebelum memulai Militaria perawatan. then says she just Milataria wants to kemudian regain mengatakan enough dia hanya strength ingin to hold her mendapatkan daughter kembali again, kekuatan yang even if cukup she untuk can't memeluk make a putrinya full lagi, recovery. bahkan Hearing jika his dia tidak wife's bisa pulih heartbreaking sepenuhnya. words, Mendengar Belmanen kata-kata begs Heartbreaking Takaru to help istrinya, her, and Belmanen Takaru memohon nods, Takaru untuk preparing to membantunya begin dan the Takaru mengangguk, procedure. That was bersiap untuk episode memulai 6. prosedur. Subscribe to Itu not adalah miss the episode next 6. part and Berlangganan watch the untuk tidak next video ketinggalan on bagian screen. berikutnya dan tonton video berikutnya di layar.